هفتم این دستا در فینال جام تاجیکستان بین هم رقابت میکنند و مورد به یادآوری است که دسته رگارتاداز 6 مرتبه این عنوان را به دست آورده است، یعنی قهرمانی جام تاجیکستان شده است و استقلال باشد 7 مرتبه. تو سال گذشته نتیجه هر دو دسته برابر بودند، یعنی 6 قهرمانی داشتند، هر دو دسته هم 6 مرتبه قهرمان شدند در مسابقه جام تاجیکستان، ولی سال گذشته استقلال توانست بر رگار غلبه کند و یک عنوان قهرمان بیشتر از رگار را به دست آورد در جام تاجیکستان. و در فوتبال تاجیک البته دو دسته نظم است اجازه ترین ماز دسته رگارتاداز و استقلال. معصوم می‌بند که سالهای اخیر اکنون دسته استقلال البته پیشرفت‌ترین دسته کشور گردید. سرود ملی کشور صدا می‌دهد و پس آن گزارش را ادامه می‌دیم. زنده باشه وطن تاجیکستانی آزادی من. بینندگان ارجمند اکنون بازی نهایی جام تاجیکستان بین دستای رگارتاداز و استقلال پس از چند شروع میگردد. بازی خیلی هم مهم برای هر دو تیم محسوب میشود، در چند دسته استقلال لکای روی افته است با مسابقه قروی، یعنی با مرحله انتخابی لیگ چمپیونای آسیا، اما این جایزه است و جایزه را به دست آوردن برای فوتبالبازان دسته استقلال خیلی مهم محسوب میشود و چگونه که خود اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال علیشیر توختایف قید نمود غلبه در این بازی خیلی مهم محسوب میشود. همگان میدانند که چگونه از دسته استقلال طلبات زیاد هستند و ما کوشش میکنیم تو یک جایزه دیگر رو به خزینه دسته استقلال وارد سازیم و این دسته که پیشرفت است، پیشرفت‌ترین دسته تاجیکستان دوام سالهای اخیر بازم یک جایزه دیگر رو به دست دارد و شماره جایزه‌های دسته استقلال به مراتب بیشتر گردند. امروز استقلال امکانیت دارد که بار هشتم جام تاجیکستان را بر فراز سر خویش بلند بردارد و دسته رگارتاداز باشد. امکانیت دارد که شماره جام‌های خود را برابر کند با استقلال، یعنی در جام تاجیکستان که رگارتاداز 6 مرتبه این جام را به دست آورده است، میتواند امروز اگر غلبه کند شماره غلبه در جام تاجیکستان برابر خواهد شد 7 بر 7. نصرالله کبیرов این بازی را قضاوت میکند. استودی دوباره را من پس از چند بپورگی به شما آشنا میکنم. این یول سربانان هر دو تیم در نزد نصرالله قرار دارند و کارهای فهماندهی انجام میدهد. علیشیر جلیلوف از استقلال و البته علیشیر شریپوف از دسته رگارتاداز. دو علیشیر در نزد نصرالله قرار دارند کارهای فهماندهی اکنون انجام می‌دهند و بینندگان ارجمند ما و شما در انتظار صدای هشتکی داور هستیم. البته در
маҷмӯъ дар бозиҳои байнухудин даст 7 маротиба дар финал иштирок карданд ки ман дар мавриди бозиҳо дар рафти гузориш ба шумо маълумот медиҳам. ин ҳайати дастаи Регар Тадаз аст. Айниҳол дар тасвирҳои мо шумо ин ҳайат қарор дорад ва месозад қай намуд ки беҳтарин футболбозони ин тим дар майдон ҳастанд, яъне устеб надоранд. ман Нозим Бобоҷонов ва Расул Пайзурро дар назар дорам. ин ҳайати дастаи Истиқлол аст. Истиқлол ҳарчанд фурсати камтар дошт барои омода шудан ба финал, чунки аксари футболбозони ин тим дар ҳайати тими мунтахаб бозӣ доштанд дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон ва танҳо як рӯз имконият буд барои футболбозони дастаи Истиқлол ва дар варзишгоҳи дар майдони захиравӣ варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дастаи Истиқлол машқу тамринҳои хешро пеш аз бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон анҷом дод. ҳарчанд як рӯз вақт ҳам буд, вале футболбозони дастаи Истиқлол қабл аз бозиҳои тимҳои мунтахаб албатта дар ҳайат як тим бозӣ карданд ва ҳамчунин дар худи он мусобиқа ҳам, яъне дар марҳилаи муқаддамотӣ ҳам аксари футболбозони Истиқлол ки дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҳастанд метавон гуфт ки ҳамдигар фаҳмӣ ва дар ҳамбастагӣ бозӣ кардани онҳо дар рафти дидори имрӯза метавонад хуб ба назар расад. Вале ин вазъияти маъмулӣ бинандагон ажман дар дидори имрӯза ва акнун биёед ман ҳайати ҳарду тимро ба шумо ошно кунам. аз ҳайати дастаи Регар Тадаз шурӯъ мекунам, чунки мизбони расмии ин дидор аз дастаи шаҳри Турсунзода ба исо меравад. Дарвозабон Фатулло Бобоев ӯ рақами 16 дорад дар пирони хеш. Сарвони тим рақами 26 дифоъкор Алишер Шарипов аст. Алишер Холмуродов рақами 4 дифоъгар. Акбар Бобомуродов таҳти рақами 22 дар хати дифоъ бозӣ мекунад ва як дифоъгари дигар рақами 12 Оятулло Сафаров. Нимҳимоягарони дастаи Регар Тадаз инҳо мебошанд. биёед пас аз ин вазъияти маъмулӣ ман идома бидиҳам. Эҳсони Панҷшанбе айнол дар назди тӯб қарор дорад. ҳамчунин Алишер Ҷалилов ҳам дар ҳамин мавқеъ аст. зарбаи Эҳсон ҷониби дарвоза. нахустин вазъияти хавфнокро мо шумо мутаваҷҷеҳ гардидем бинандагони арҷманд ки аз фосилаи дур зарбаи худро Эҳсон рафо намуд, вале зарбаи задаи нимҳимоягари мунтахаби Тоҷикистон аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. нимҳимоягарони дастаи Регар Тадаз инҳо мебошанд. рақами 7 Расул Пайзов, рақами 2 Абдулмумин Забиров, рақами 31 бошад легионери тим Шелдари Акбари Араш ва рақами 27 бошад ҳимоягари тим Шерзод Муҳаммадиев, рақами 13 бошад Нозим Бобоҷонов, таҳти рақами 13 бозӣ мекунад чигуне ки ишора кардем, ва таҳти рақами 21 бошад Диловаршо Ғаниев дар хати ҳуҷум бозӣ мекунад. ягона ҳамлагари дастаи Регар Тадаз дар дидори имрӯза маҳз ҳамин нафар аст. яъне агар ба ҳаят, агар ба коғаз ба истилоҳ назар мендозем 4-5-1 имрӯз бозӣ хоҳад кард дастаи Регар Тадаз, вале дар рафти бозӣ мутаваҷҷеҳ хоҳем гашт ки шакли ҷойгиршавии худ модул ва тартиби ҷойгиршавии футболбозони дастаи Регар Тадаз чигуна хоҳад буд. оё Диловаршо Ғаниев дар танҳоӣ қарор мегирад дар хати ҳуҷум ё худ нафарони дигар, яъне Нозим Бобоҷоновро дар назар дорам ва Шерзод Муҳаммадиев ба ӯ кӯмак мерасонанд ё худ камтар, ё онҳо бештар таваҷҷӯҳ хоҳанд кард ба хати дифоъ. вазъияти маъмули акнун ба нафи дастаи Регар Тадаз аст. васта мураббии дастаи Регар Тадаз бинандагони арҷманд Октам Сатторов ба исо меравад. дастаи Истиқлол ҳайати ин тимро ман пас аз ин вазъияти маъмулии дастаи Регар Тадаз ба шумо ошно мекунам. дар назди тӯб Нозим Бобоҷонов қарор дорад. ӯ таҷрибаи бозӣ дар ҳайати дастаи Истиқлолро дорад. яке аз беҳтарин футболбозон дар мавсими кунунӣ, шумораи зиёди партофтои головаро ба номаш сабт кардааст. Нозим зарба мезанад ҷониби дарвоза. зарбааш ба монанди зарбаи Эҳсони Панҷшанбе аз шафати дарвоза аз майдон берун мегардад. Рустам Ятимов, дарвозабони дастаи Истиқлол, рақами 1, рақами 5 Искандар Ҷалилов, рақами 3 Табризи Давлатмир, рақами 6 Зоир Ҷурабоев, рақами 70 Шаҳром Сулаймонов. ин хати дифои дастаи Истиқлол аст ва дар хати нимҳимоя чунин футболбозон ҳастанд. биёед пас аз ин ҳамла идома диҳам. зарба ҷониби дарвоза ва нахустин зарбаи рости футболбозони Регар Тадаз ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов. хати нимҳимояи дастаи Истиқлол, рақами 10 Алишер Ҷалилов, рақами 28 Комрон Турсунов, рақами 11 Муҳаммадҷон Раҳимов, рақами 17 Эҳсони Панҷшанбе, рақами 14 Шериддин Бобоев, беҳтарин нишонзани Лигаи Олии Тоҷикистон, ва рақами 23 бошад ҳамлагари ҷавони дастаи Истиқлол Шаҳром Самиев. имрӯз дар хати ҳуҷум дар баробари Шериддин Бобоев бозӣ хоҳад кард. яъне агар ба
ҳайат ва ба мавқеи бозигарон назар биандозем. Метавон гуфт ки 4-4-2 шояд бозӣ кунад дастаи Истиқлол дар рафти дидори имрӯза. Вале мо шумо аз оғоз Комрон Турсуновро мебинем ки ин футболбоз каме қибтар аз Шеридин Бобоев қарор мегирад, яъне ӯ бештар ба такмоҷим монанд аст дар дидори имрӯза бозии Комрон Турсунов. мас ҳамин тарз аст. бозии соли гузаштаро ба хотир овардем бинандагони арҷманд ва танҳо як нуқтаи дигар дар мурди ҳамон дидор қайд месозем ки ягона голон рақобатро маз Комрон Турсунов ба ҳадаф расонд. ӯ аз ҷаримагоҳ берун зарба зад ва зарбаи задаё бо гол хотима ёфт. дастаи Истиқлол тавонист ғалабаи худро ба даст орад. он бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Вадар доир шуда буд. студи доварони дидори имрӯза бинандагони арҷманд, онҳоро ҳам ба шумо акнун ман ошно мекунам. Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак ин бозиро қазоват мекунад. ба ӯ аз канорро Хусрави Сидиқзод ва Исмоил Нуралиев кӯмак мекунанд. Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак, Хусрави Сидиқзод аз шаҳри Душанбе. довар эҳтиётӣ бошад Абдулло Давлатов аз шаҳри Нав аст. нозири доварон Диловаршо Урзуев аз шаҳри Исор ва комиссари бозӣ бошад Комрон Шодиев аз шаҳри Душанбе. аллакай 5 дақиқа аз оғози бозӣ сипарӣ гардид. дар иҷрои ҳар ду даста лаҳзаҳои хафнокро мо шумо мутаваҷҷеҳ гардидем. зарбаҳои эҳсони Панҷшанбе ва Нозим Бобоҷоновро ман дар назар дорам. айни ҳол Нозим бозам дар канори майдон қарор дорад. зарбаи кунҷи дастаи Регар Таддаз аст. айни ҳол як дасти Нозим Бобоҷонов боло аст. дар футбол дар аксар мавридҳои маъноро дорад ки ба кунҷи наздики дарвоза партов карда хоҳад шуд. ҳамин тарзан мешавад. вале футболбозони хатти дифои Истиқлол ин ҳолатро рафт карданд. Алишер Ҷалилов аз пой меафтад. қоидабозии муқобило вайрон шуд. имрӯз бо бозвонаи капитани маз Алишер Ҷалилов бар сайри рақобат ворид шудааст. Атам Назаров ки ба яке аз дастҳои кишвари Бангладеш гузашт дар ин бора. сомонаҳои гуногуни расми интернети албатта хабар доданд ки Атам Назаров корномаи худро дар яке аз дастҳои кишвари Бангладеш идома хоҳад дод. чанде пеш ба он ҷо як футболбози дигари тоҷик ҳам гузашт. Ҷаҳонгир Эргашев, собиқ бозигари дастаи Хуҷа, дар Истиқлол ҳам бозӣ кард ва ҳамчунин таҷрибаи бозӣ дар берун аз кишварро ҳам дорад. дар Беларусия бозӣ намуда буд ва агар иштибоҳ накунам ҳамчунин дар Малайзия ҳам бозӣ кард. Алишер Табрез Давлатмир. Табрез имрӯз дар маркази хатти дифоъ бозӣ карда истодааст. аслан мавқеи ӯ аз канори чапи хатти дифоъ аст. бо пои чап бозӣ мекунад, яъне пои чапаш фаъол аст. ҳамчунин аз канори рост ҳам таҷрибаи бозиро дорад ва умуман дар марказ ҳам албатта ӯ таҷрибаи бозиро дорад. дар баъзе аз бозиҳои дастаи Истиқлол мо шумо ӯро дар марказ мушоҳида кардем ки бозӣ карда буд. ва пас аз бозии монтахаби Тоҷикистон бо монтахаби Мянма ҳамин мавқеи хатти дифоъ зери суол ҳам буд. онҷо Фарҳод Восиев бозӣ кард ва ба гуфти бархе аз мутахассисон иштибоҳи зиёде кард ва шояд агар Табрез Давлатмирро дар ҳамин мавқеъ ба майдон ворид мекарданд ё албатта интихоб аввал онҷо Хуршед Бекназаров буд. ба гуфти мутахассисон шояд хубтар ҳам мешуд барои мунтахаби мо. Зоир Ҷурабоев аз канор талош намуд. Зоир аз канори хатти дифоъ бозӣ карда истодааст. мо шумо ин чизро хеле хуб пай мебарем аз рӯи он мавқеъгирое ки Зоир дорад. дар маркази майдон аз пой дарандохта мешавад футболбози дастаи Истиқлол. инам бошад Муҳаммадҷон Раимов аст. яке аз он футболбозоне ки аз ҷиҳати техникӣ ҳам сайқал ёфтааст ва метавонад навбат ба навбат бо пойбозиҳои хеш ба истилоҳ бо дриблингҳои хеш рақибонро паси сар гузорад. партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ имконият барои дастаи Истиқлол. бояд иқрор шавем ки бозӣ суръати хуб дорад.
ва ҳар ду даста ҳам талош доранд то дар хатти ҳуҷум бештар бозӣ кунанд. Агар муқоиса кунем бо бозии финалии соли гузашта байни ҳамин даста, ин дидор албатта куллан фарқ дорад бо он ки Саропо пур аз ҳуҷум аст. Саропо гуфта аз дақиқаи аввал то ба ҳамин дақиқаи давнро ман дар назар дорам, чунки то кунун шумо ҳадақал як нимаи рақобатро мушоҳида накардем. Вале бозӣ сурати хуб дорад. Ҳар ду даста ҳам талош доранд ки бештар дар ҳуҷум бошанд ва дар маркази майдон бозигузориҳо камтар анҷом дода мешаванд. Кӯшиш мекунанд ҳар ду тим ки ҳарчи зудтар маркази майдонро убур кунанд ва бештар дар хатти ҳуҷум ҷоҳати такоппу ва талош намоянд. Нозим Бобоҷонов сурати худро баланд мегардонад. Партофтиё ба канори майдон. Боз ҳам Нозим соҳиби тӯб мешавад. Ин фурсат бартараф мешавад. Исхамат Ҷалилов ба канор партофт мекунад. Алишер Ҷалилов дақиқтараш ва тӯбро аз даст дод. Зарба ҷониби дарвоза аз фосилаи хеле ҳам дур. Зарбаи қавӣ ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов раво мегардад. Ятимов шояд ягона нафаре аз ҳайати тими мунтахаби Тоҷикистон буд ки пас аз бозӣ ба муқобили Мянма зери танқид қарор нагирифт, чунки севои олиро анҷом дод дар ҳамон рақобат. Новосабон ки 4 голро ба дарвозаи худ сар дод, аммо 4 гол ҳатто як гол ҳам бо гуноҳи ӯ ба дарвозаи ӯ ворид нашуданд. Партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ имконияти навбатӣ барои дастаи Регартадас. Ирсоли навбатӣ ва тӯб дар дастони Рустам Ятимов аст ки дарҳол тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Партовтиё ва ҳамла метавонад бо кӯшиши Муҳаммадҷон Раимов идома ёбад. Партовти навбатӣ ба хатти ҳуҷум ва ин ҳолат ҳам бенатиҷа анҷом меёбад. Тавассути канори рост давоми дақиқаҳои охир талош мекунанд футболбозони дастаи Истиқлол бештар ба ҳуҷум гузаранд. Аз оғоз дар канори рост ҳам ҳаракатҳои зиёд содир мешуданд ва айниёл мебинем ки тавассути канори ки онҷо Искандар Ҷалилов аст. Партофти навбатӣ ба Шеридин Бобоев. Ирсоли Шеридин ба дохили ҷаримаҳгоҳ. Зарба ҷониби дарвоза ва чӣ аст? Гол! Комрон Турсунов дар ду финал паям ба тури дарвозаи дастаи Регартадас гол мезанад. ва ҳисоби бозиро Комрон Турсунов 1-0 мегардонад дар дақиқаи 12-уми рақобат. соли гузашта дар финал Комрон Турсунов дар нимаи дуввуми рақобат ба задани гол даст ёфта буд, агар ман иштибоҳ накунам. вале то дақиқаи 20-уми рақобат соли гузашта дақиқан гол набуд дар бозии ин дасту. бубинед аз канор чугуна партов гардид. Фатҳулло Бобоев аз мавқеи худ каме пештар баромад. метавон то нузе ӯро ҳам гунаҳгор кард дар ин гол, чунки мавқеи худро аз даст дод ва Комрон Турсунов бошад голи зебоиро ба ҳадаф расон ва ҳисоби бозиро Комрон Турсунов акнун 1-0 мегардонад. голи хесро ҷашн намегирад Комрон Турсунов бо иззату эҳтироме ки нисбати дастаи Регартадас дорад, чунки ӯ собиқ футболбози ин тим аст. 1-0 мегардад ҳисоб ба нафи дастаи Истиқлол. бинандагони арҷманд ва акнун ҷавоби дастаи Регартадасро мо шумо интизорем. чанде пеш дастаи Регартадас тавонист бар Истиқлол ғалаба худро ба даст орад. бозии охирине ки ин дастро байни ҳам анҷом доданд маз бо ғалабаи дастаи Регартадас поён ёфт, чунки дар он дидор ки дар даври 18 баргузор гардид бо ҳисоби 2-1 дастаи Регартадас ғалабаи худро ба даст овард. аммо бояд дарк намоем ки он ҷо аллакай дастаи Истиқлол қаҳрамониро ба даст оварда буд. дар доираи лигаи олии кишварон бозӣ баргузор шуда буд ва дастаи Регартадас ки ғалаба муҳимтар ва лозимтар буд барои ин тим баъди дарёфти зинаҳои пулӣ тавонист ғалабаи худро ба даст орад. Шеридин Бобоев тавассути канор мехост ба ҳуҷум гузарад. Алишер Ҷалилов. Эсон. партофти Эсони панҷшанбе ба хатти ҳуҷум. як партофти тавили ин футболбоз буд.
سه فوتبالبازی دسته رگارتاز رو در نیمه میدان استقلال دیدیم، ولی یگانه از این فوتبالبازان نتوانستند که با توپ صاحب شوند. تبریز دولتمیر، تبریز با همراهی اسکندر جلیلوف میبینیم که در خط دفاع مرکز بازی کرده ایستادند. زهیر جورابویف و شهرام سلیمانوف باشند از دو کنار خط دفاع. بازی را ادامه میدیم و از آغاز هم همین طور بود. هجومی دسته رگارتاز بینندگان ارجمند اینیال نازیم باباجانوف از کنار راست به توپ صاحب می شود. ارسال نازیم و اینجا داورش را دارد که باری اخیر توپ به خود نازیم باباجانوف رسیده بود. زهیر جورابویف ضربه به مرکزی میدان، رقابت در مرکز میدان و اینجا قاعده بازی ویران میگردد. شهرام سمیف با قاعده استیزی رو داد. محمد جان رحیموف سرعت خود را بلند میگرداند، در اوتای سه نفر قرار میگیرد. محمد جان رحیموف و توپ را از او میره باید نازیم باباجانوف فعالترین فوتبالبازی دسته رگارتاز در همه موقع‌های میدان و شما او را مشاهده کرده ایستاده. اینیال رستم یتیموف از موقع خود کمی پیشتر میبراید. میتوان گفت که نویروار بازی کرد و توانست این حالت را برطرف کند. توسط کنار چپ به هجوم میگذارد رگارتاز، این حالت هم به نتیجه انجام می‌یابد. ضربه کنجی است منفی رگارتاز. نازیم باباجانوف باز هم از کنج میدان ارسال خواهد کرد. ارسال نوبتی و ضربه جانبی دروازه. وضعیت هنوز هم خوفناک است. ضربه اول رو علیشیر خولمرودوف زد. هنوز هم هجوم ادامه دارد. از کنار علیشیر شریپوف تلاش دارد، ولی دفاعگری دسته رگارتاز توپ را از دست داد و میتوانیم هجوم جوابی دسته استقلال را ببینیم اگر اونها با توپ صاحب میشدند. ولی اینیال بازم فوتبالبازان دسته رگارتاز توپ دوری کرده ایستادند. پرتافتی اکبر بابامرودوف، قاعده بازی ویران میگردد در مرکز میدان مقابل نازیم باباجانوف. گوی نازیم را از کنار راست میبینیم، گوی در مرکز، گوی از کنار چپ، ولی از همه بیشتر نازیم باباجانوف از در کنار چپ قرار گرفته ایستاده است و او توسط کنار چپ بازی خود را انجام میدهد. از کنار راست تنها در یک حالت وابسته به حالت اونجا قرار گرفت. هجوم دسته رگارتاز، پرتوف با داخل جریمه گوی، این حالت را اسکندر جلیلوف برطرف میکند. شهرام سمیف اینیال صاحب توپ است. حملهگر جوانی دسته استقلال میخواست با هجوم گذارد، ولی در مرکز میدان توپ را از او رد بودند. حمله نوبتی دسته رگارتاز در مرکز میدان. علیشیر جلیلوف توپ را رد باید و پرتوف کرد به شیرالدین بابایف. شیرالدین حمله را ادامه داد، نتوانست، توپ را از دست داد. حمله خیلی هم خوفناکی دسته رگارتاز میبینیم که پرتوف به جانب دلوارشاه غنیف روان شد، ولی نتوانست حملهگر دسته رگارتاز به توپ صاحب شود. خود دلوارشاه اینیال فشار میآورد. رستم یتیموف اینجا میخواست پرتوف دقیق کند به جانب زهیر جورابویف که از کنار قرار داشت، میتوانست به توپ صاحب شود. بارش برف شدیدتر میگردد در ورزشگاه مرکزی شهر حصار. پرتافت احسانی پنجشنبه با اشتباه انجام می‌یابد نازیم باباجانوف. پرتافتی با عقیب، ارسال با داخل جریمه گوی، فرصت برطرف میگردد. عکس الهجوم دسته استقلال را می‌بینیم. بینندگان ارجمند علیشیر جلیلوف توپ را از دست می‌دهد و هجوم جوابی دسته رگارتاز. پرتافت با عقیب، رسول پایزوف ارسالی با کنار میدان. در کنار تلاش‌های فوتبالبازی دسته رگارتاز. لگندرین تیم اکبری شلداری آرش.
و می‌بینیم که مقابلی هم قاعده بازی ویران شده است. شهرام سلیمانوف با قاعده استیزی رو داد. نازم باباجانوف بازم در نزد توپ قرار میگیرد. پرتافتی نازم باباجانوف با داخل جریمه گو فرصت ضربه زنی برای فوتبالبازان رگارتا ده. ضربه جانب دروازه صدگذار خیلی هم خوب بود. به همین خاطر توپ به دروازه نرسید. شهرام سمیف پرتافتی عکس الهجوم دسته استقلال کمی توپ را از خود دورتر گذاشت شهرام و توپ از دست رفت. هجوم جوابی دسته رگارتا ده بینندگان ارجمند توسط کنار اینیول ادامه می‌یابد. ارسال نوبتی باید به داخل جریمه گو بگردد. می‌بینیم که از کنار عبدالمؤمن زبیروف بود. میخواست پرتافت خود را انجام بدهد ولی از صدر این پرتافت تبریز دولتمیر گردید. میبینیم که در مرکز میدان خود را خیلی خوب احساس میکند تبریز دولتمیر. در مرکز خط دفاع من در نظر دارم. نوبت و نوبت او در مرکز توجه قرار میگیرد. صدگذاری های و توبربایی های و خیلی خوب به چشم میرسند. زویر جورابویف پرتافتی او در مرکز میدان بازم توبربایی به نظر میرسد. شریدین بابایف علیشیر جلیلوف پرتافتی با محمد جان رحیموف. محمد جان رحیموف از کنار به توپ سوی میشود. میدانیم که او با پای چپ بازی میکند. میتواند به مرکز آمده ضربه زند. از همین موقع دیروز در بازی دستای لگانس و بارسلونا یوسف الناصری ضربه زد که با گل انجام یافت. ما از به همین طرز بازی کرد چون که اینو محمد جان رحیموف بازی نمود. با جریمه گل وارد گردید. رقیبان را فریب داد و بعد از آن با پای چپ ضربه زد که به گوشه بالای دروازه تر شتگن وارد گردید. شهرام سلیمانوف توسط کنار با هجوم میگذارد. شهرام دفاعگر کناری دسته استقلال ولی توپ از میدان بیرون میشود. اوت به نفع دسته استقلال است. تبریز دولتمیر در مرکز میدان قرار میگیرد. پرتافتی طویل تبریز به خط هجوم و توپ به هم دستش میرسد. این شریدین بابایف است اما شریدین در حالت نوبازی قرار داشت. و در صحنه تکرار میبینیم که حق به جانب دوورم است چون شریدین در حقیقت هم در حالت نوبازی بود. در بازی‌های بین خودی سال جاری در سه مرحله چمپیونات دو غلبه را به دست آورد استقلال و یک غلبه را رگارتا داز. در دور یکم این دستا بین هم بازی کردند در دایره لیگ اولی که اونجا حساب 4-1 به نفع دسته استقلال بود. بعد از اون در مرحله دوم این دستا در دور 14 باید هم رقابت کردند که استقلال با حساب 3-2 بر رگارتا داز دست بالا گردید. و بعد از اون مشت در مرحله سوم چمپیونات در دور 18 دستا بین هم رقابت کردند که اونجا با حساب 2-1 رگارتا داز غلبه خود را توانست که با دست دارد. توسط کنار با هجوم میگذارند فوتبالبازان دسته رگارتا داز. ارسال با داخل جریمه گاه فرصت خوب گلزنی از پای میافتد فوتبالباز رگارتا داز و نصرالله کبیرов بچه اشاره دارد. قاعده بازی ویران شده است. مقابل شیرزاد محمدیف نیمی مایگری دسته رگارتا داز و نصرالله کبیرov اشاره دارد که قاعده بازی ویران شد اما بیرون از جریمه گاه نه در داخل آن. میبینیم منور تکراری داریم صحنه تکرار داریم و هرچند افتیشی فوتبالباز رگارتا داز در داخل جریمه گاه هم باشد در حقیقت هم قاعده بازی در بیرون از جریمه گاه ویران شده بود. بیرون از جریمه گاه شیرزاد محمدیف و افتیدن شروع کرد و افتیش در داخل جریمه گاه به نظر رسید. تو با همین دقیقه نسبت کار داوران هیچ سوالی نیست. بسیار مهلت خوب گلزنی برای فوتبالبازان دسته رگارتا داز بینندگان ارجمند. از این موقع با پورگی میتوان گل زد.
дар ҳайати дастаи регартадас расул пайзов бозӣ мекунад. Канат ҷалилов корти зард мегирад. Шояд ба хотири ихтилофи назар нисбати қарори баровардаи довар. расул пайзов ма замин футбол зайнул дар назди топ қарор мегирад. дӯстон азиз, ӯ бо пои чап зарбаи хеле хуб ва гӯем ки пурпеч дорад. метавонад ба гӯшаи болои дарвоза зарбаи худро рафон кунад. дар баробари ӯ ду нафари дигарам дар наздикии топ қарор доранд. متوجه بین‌الملل میشویم. امکانیت ضربه جانب دروازه رستم یتیموف چی کار انجام داد. سیفی اولی دروازه‌بان دسته استقلال. پرتافت نوبتی به داخل جریمه گو بهترین سیو را انجام داد. بینندگان ارجمند بهترین زخندی رستم یتیموف. بار دیگر بیاید متوجه شویم با ضربه‌ای که با گوشه پایانی دروازه روان نمود. عبدالمومن زبیروف نیم حمایتگر دسته رگارتاداس. خیلی هم دشوار بود چنین ضربه را برطرف نمودن، ولی رستم یتیموف مهارت ول رو نشان داد در همین حالت و توانست ضربه زده زبیروف عبدالمومن را برطرف سازد. تبلیغ دولتمیر اسکندر جلیلوف. پرتافت اسکندر با خط هجوم و توجه میکنیم دوستان عزیز. شاید اینجا کامران ترسونوف تواند به توپ صاحب گردد. نه. حمله جوابی دسته رگارتاداس. پرتافت با مرکزی میدان. ارسال نوبتی به خط هجوم. بازی با شماره زیادی هجوم از جانب هر دو تیم به نظر میرسد که این البته پیش از همه با نفی اون مخلصانی که در ورزشگاه مرکزی شهر سرخ قرار دارند میباشد. اونها به خاطر تماشای یک بازی خوب، جالب و دیدنی آمدند. اینیال دستامد چنین بازی را به مرز تماشا گذاشته ایستادند. هم رگارتاداس رقابت ارزنده نشان داده ایستاده است، هم دسته استقلال. احسان پرتافتی او علیشیر جلیلوف. احسان پنجشنبه ارسال طویلی به خط هجوم. این ارسال درست در وقتی و عمیق بود، اما هم دستش نتوانست به توپ صاحب شود. اونجا به نظرم شهرام سلیمانوف بود که به هجوم گذشت. توبرابایی فوتبالبازان رگارتاداس. دلوار شوخانی بود که توبرابایی کرد. پرتافتی با کنار میدان. توسط کنار چپ حمله دسته شهر ترسونزاده ادامه دارد. رسول پایزوف پرتافتی با مرکز. عبدالمومن زبیروف. در اوتای چند نفر از فوتبالبازان دسته استقلال قرار گرفت در همین حالت. دلوار شوخانی اما توپ را از دست نداد. پرتافت با خط هجوم کم سرعت بلندتر داشت. این پرتافت ما از همین سبب نتوانست بازیگر دسته رگارتاداس به توپ صاحب شود از کنار و هم را ادامه بدهد. زویر جورابویف نزدیک بود تا توپ را از دست بدهد، ولی بعد از آن شهرام سمیف هم به کمکی آمد. شهرام سمیف خیلی هم زیاد با عمق میدان آمده ایستاده است، یعنی به خط دفاع. از روی موقع خود اصلا شهرام حمله‌گر است و امروز شهرام را میبینیم که او تقریبا در موقع وینگر بازی دارد. شهرام اینیال به توپ صاحب میشود. با جریمه گاه وارد میگردد. شهرام ارسالی و به موقع آزادی جریمه گاه که یگانه از فوتبالبازان دسته استقلال آنجا قرار نگرفتند و یگانه حمله‌گر دسته استقلال در دیدار مزین شیردین بابایف است. در مرکز خط هجوم بازی کرده ایستاده است. امکانیت برای فوتبالبازان دسته رگارتاداس از کنار میدان پای بازی دلوار شوخانی. پرتافتی با عقب نازم بابا جانوف. ارسالی و عبدالمومن زبیروف. پرتافت با کنار میدان دلوار شو از کنار. ارسال دلوار شو با عقب. اینجا آیت الله سفروف است. زبیروف ضربه جانب دروازه.
عبدالمومن забиров ба қи партов мекунад ва ба ҳуҷум пайваст мекунад Шарипов Алишерро дифоъгар. ирсол ба дохили ҷаримаго, ирсоли хеле ҳам хуб аст. Бояд пурсамар истифода карда шавад. Довар садоштакашро баланд мекунад. Пеналти! Пеналти аст. дӯстони азиз, қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Насрулло Кабиров корти зард нишон медиҳад ба Шаром Сулаймонов. Шаром Сулаймонов пай намебарад ки чӣ гуна ин қоидастезӣ аст. Пеналти. имконияти беҳтарин акнун барои футболбозони дастаи Рега Артадас. қоидаи бозӣ дар дохили ҷаримаго вайрон шуд ва Нозим Бобоҷонов тӯбро дар дасти хеш нигоҳ медорад. тӯбро дар нуқтаи зарба 11 метра мегузорад. ва мо шумо хуб пай мебарем ки дар футбол он нафаре ки тӯбро дар нуқта мегузорад мазбут зарба мезанад. бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна партофт кард Оятулло Сафаров ба дохили ҷаримаго ва чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон шуд муқобили футболбози дастаи Рега Артадас. ҳамагонро аз ҷаримаго беру месозад Насрулло Кабиров. Комрон Турсунов каме осеб гирифтааст ва духтурони дастаи Истиқлол лайниёт ба ӯ кӯмак расониданд. Фарух Авезов ва ёрдамчиу акнун Комрон Турсуновро бозам ба по бармехезонанд. хуб акнун дӯстон таваҷҷӯҳ мекунем ба Нозим Бобоҷонов ва Рустам Ятимов. акнун бояд ҳамаи мо шумо оромиро риоя кунем ва мутаваҷҷеҳ он шавем ки чӣ гуна Нозим Бобоҷонов ин ҳолатро истифода мекунад. Нозим зарба ва гол. Зарба ва гол ҳисоби бозӣ 1-1 дар финали ҷоми Тоҷикистон. суҳбатро идома медиҳем бинандагони арҷманд. Рега Артадас ҳисобро баробар мегардонад. Нозим Бобоҷонов беҳтарин футболбози дастаи Рега Артадас ҳисобро баробар мегардонад. зарбаю чунон қавӣ буд ки онҷо на Рустам Ятимов ҳатто агар Дихея Ян Облак ҳамроҳ бо Рустам Ятимов қарор мегирифтанд ин ҳолатро бартараф намекарданд. бубинед зарба чунон қавӣ ва чунон дақиқ ба гӯшаи болои дарвоза равон шуд ва чунон суръати баланде дошт ҳарчанд самти ҳаракати тӯбро пайхас карда бошад ҳам Рустам Ятимов, вале бартараф кардани чунин ҳолат бисёрам душвор аст ва баландии зарбае ки бо он баландие ки зарбаро равон намуд Нозим Бобоҷонов ҷониби дарвоза бисёрам нуқулай барои дарвозабон аст. дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон шудааст. бозам муқобили Комрон Турсунов. дар маҷмӯи Истиқлол дар рафти мавсими кунунӣ танҳо 2 бор мағлуб шуд дар лигаи олии кишвар ва 1 маротиба мазз аз дастаи Рега Артадас гуфтем дар даври 8-ум. 1 мағлубияти дигар аз дастаи клуби марказии варзиши Артишпомир буд. он дар даври охирин, дар даври 21-ум ки онҷо дигар ҳеҷ ғалабаи лозим набуд барои дастаи Истиқлол. яъне ҳар ду мағлубияте ки Истиқлол дар мавсими кунунӣ дошт бо сабаби он буданд ки гӯем як ҳавасмандӣ, як ба истилоҳ мотиватсия надоштанд футболбозони дастаи Истиқлол ва дар он дидору агар мағлуба мешуданд ҳеҷ фоҷиае барои ин тим намешуд, чунки аллакай қаҳрамон гардида буд Истиқлол. Зоир Ҷураббоев ба ҳуҷум пайваст мешавад. Зоир ба ҷаримаго наздик мешавад. дифоъгари канори Истиқлол партофт мекунад ба дохили ҷаримаго, вале партофташ бенатиҷа анҷом меёбад. Насрулло Кабиров садошакашро баланд мекунад. Комрон Турсунов ин футболбоз бозам дар замин мехобад. ӯ осеб гирифтааст. аллакай як маротиба дидем ки духтурони даста ба ӯ кӯмак расонданд. акнун ӯ аз майдон берун мешавад. то Фарух Авезов яъне духтури дастаи Истиқлол ва ёрдамчиаш
با این فوتبالباز کمک برسانند و بعد از اون اگر امکانیت پیدا سازد، اگر سلامتش اجازه بدهد به میدان وارد خواهد شد. اگر نمیتوانیم در قسم اول رقابت ما شما تغییرات رو ببینیم. حمله نوبتی رگارتادا از پرتافت به خط هجوم. با فرق از بازی سال گذشته دسته رگارتادا است با پرگی در خط دفاعی خود نیست، بسیار هم با جرأتانه و حتی میتوان گفت گستاخانه بازی دارند، با فشارات میگذارند و مشکلی را ایجاد کرده شدن با فوتبالبازان خط دفاعی دسته استقلال تا از نیمه میدان خود به نیمه میدان رقیب گذارند. ببینید در مرکز میدان چگونه تعداد فوتبالبازان رگارتادا زیادند و با توپ هم صاحب میشوند. رسول پایزوف و ببینید فشار دسته رگارتادا با آن آورده میرساند که این تیم ثابت می شود. محض با سبب با جرأتانه بازی کردن دسته رگارتادا در دیدار امروزه این تیم موفق شده است و حتی لحظات خطرناک را هم میبینیم. شماره هجوم هم زیاد هستند. نو سابون که یگانه گل دسته رگارتادا را نوزیم از پنالتی هم بعد رسانده باشد، اما بازی این تیم خوب به نظر میرسد در برابر دسته استقلال. دسته رگارتادا قهرمان ششکارات جام تاجیکستان است. مرتبه اخیر این تیم سال 2012 توانست جام تاجیکستان را بر فراز سر خویش بلند بردارد و در فینال دسته رگارتادا محض بر استقلال غلبه خود را به دست آورد. بینندگان ارجمند، اونجا بازی در وقت اساسی با نتیجه مساوی خاتمه یافت، 1-1 و بعد از اون در سلسله ضربه‌های پنالتی پس از بازی دسته رگارتادا با حساب 6-5 توانست که غلبه خود را به دست آورد. سعید مختار عظیم به میدان وارد میشود. دوستان عزیز، تحت رقم 18 بازی خواهد کرد. کامران ترسونوف بازی را ادامه دادن نمیتواند و تغییرات اجباری در نیمه اول رقابت در هیئت دسته استقلال. دو سال پایان دسته رگارتادا استقلال را در فینال های جام تاجیکستان مغلوب کرده بود. سال 2011 با حساب 1-0 و سال 2012 گفتیم که در سلسله ضربه‌های پنالتی ضربه جانب دروازه از وسیله دو فوتبالبازی رگارتادا ضربه خود را روان کرد. می‌بینیم که این بابا مرادوف بود. شهرام سمیف در داخل جریمه با توپ سوی میشود. شهرام پرتافتی با عقب با ایسون. شهرام و ایسون توپ را از دست دادن و اکنون دسته رگارتادا از باکس هجوم خویش میگذارد. نازیم باباجانوف در مرکز میدان با پوغیچ فوتبالباز دسته استقلال توپ را از نزد پایای نازیم باباجانوف دور میسازد. نازیم باباجانوف با تمام هستی خویش بازی کرده است دسته این حال. عبدالمومن زبیروف پرتافتی به نازیم باباجانوف، پرتافت نازیم باباجانوف با داخل جریمه‌گاه. دلوبخش غنیف بسیار تلاش کرد، کوشش نمود تا توپ را در میدان باقی گذارد. تبریز دولتمیر، علیشیر جلیلوف پرتافت علیشیر با شهرام سلیمانوف. شهرام توسط کنار با هجوم روان میکند توپ را و با توپ محمد جان رحیموف را. شهرام سلیمانوف نازیم باباجانوف پرتافتی با دلوبخش غنیف. دلوبخش غنیف میتواند به توپ صاحب شود. توپ از میدان بیرون شد، اوت با نفی دسته رگارتادا از وودور کرد تبریز رو. دلوبخش تو او توپ را زده از میدان بیرون شد.
سعید مختار عظیموف که به جای کامران ترسونوف به میدان وارد گردید بینندگان ارجمند. این فوتبالباز تنها 19 سال دارد و از روی موقع خویش در میدان اون نیم حمایتگر است. رسول پایزوف پرتوف میکند با داخل جریمه گوه. تو ضربه رو هم دیدیم ولی ضربه اونقدر خوفناک نبود. شهرام سلیمانوف پرتوف طویل به مرکز میدان که به نتیجه انجام می‌یابد. بازیگران دسته رگرتد است در مرکز میدان توپ را بویه کردند. احسان پنجشنبه پرتوف احسان هجوم خیلی خوفناک دسته استقلال. پرتوف به داخل جریمه گو. افساید است یا نیست؟ افساید است. شهرام سمیف در حالت نابازی قرار گرفت. همه نوبتی رگرتد است. پرتوف با نزدیکی جریمه گو. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی میماند دوستان عزیز تا خاتمه وقت اساسی قسم اول رقابت. حساب بازی 1-1 و ما شما شاهد بهترین بازی در اجرای هر دو دسته شده ایستادیم. احسان پنجشنبه رقابت، شدیدیت، احساسات، غرور، همه چیز در این دیدار به نظر میرسد. میتوان تنها حسن آفرین به هر دو تیم خوند. شهرام سلیمانوف پرتوف توپ به تبریزی دولتمیر. ارسال تبریز توسط مرکز میدان. شهرام سمیف نتوانست به توپ صاحب شود و هجوم دسته رگرتد از را میبینیم. پرتوف با کنار میدان توسط کنار حمله ادامه دارد. ارسال به داخل جریمه گو که رست به نزد دروازه‌بان میرود. از کنار شیرزاد محمدی پرتوف خود را انجام داد ولی تو به نزد رستم یتیموف رفت. احسان پنجشنبه بهترین بازی را در مرکز میدان نشان داد. اینیال پرتوف محمد جان رحیموف با زویر جورابویف. زویر توپ را برمیگرداند با احسان. علیشیر جلیلوف. عظیموف از کنار. ارسال با شهرام سمیف. شهرام سمیف با توپ صاحب میگردد. ارسال با داخل جریمه گو. زویر جورابویف تلاش خواهد کرد تا دیگر بار توپ را به نظارت استقلال برگرداند. با این چیز مشرف میگردد. شهرام بهترین بازی را انجام داد و زویر جورابویف هم خوب بازی کرد اما پس از آنکه دو نفر را پس سر گذاشت نفر سوم توپ را رباید و هجوم جوابی دسته رگرتد از دوستان عزیز. دلاور شاغنی سرعت خود را بلند میگرداند. تبریز دولتمیر در صورت نوکی میبینیم که به او رقابت خوب نشان داد و این حالت را برطرف کرد. قاعده بازی را انیخترش ویران نمود دلاور شاغنی هنگامی که احساس کرد که تبریز از او پیش گذشته ایستاده است. با برآمدن سعید مختار عظیموف بینندگان ارجمند کم تغییرات در موقع فوتبالبازان به چشم میرسد. احسان پنجشنبه به مرکز آمده است و کار خوبی را انجام داد چون که در مرکز موقع خوبی است برای احسان پنجشنبه. نبرد و نبرد با چنین پرتوف توپ ببینید که اکنون احسان همدستگانش را پیدا کرده ایستاده است. در تیم منتخب هم البته عثمان توشیف احسان پنجشنبه را از کنار خط نیمه مایه جا میدهد و از او استفاده میکند. اکنون که سعید مختار عظیموف به میدان وارد گردید او به جای کامران ترسونوف که دیگر بازی را ادامه داد نتوانست با صاحب واسیبش بر سر رقابت وارد شد. میبینیم که سعید مختار عظیموف از کنار راست خط نیمه مایه بازی را ادامه داده ایستاده است. یعنی در آن موقعی که از آغاز احسان پنجشنبه بود و احسان باشد به مرکز آمده است. کمی پیشتر و از نیمه مایه‌گران مرکزی دسته استقلال بازی کرده ایستاده است. از علیشیر جلیلوف هم کمی پیشتر و قرار دارد. اینو حتی میتوان گفت که در یک موقعی یعنی در خط نیمه حمایه مرکز مرد فوتبالباز بازی کرده ایستادند چه احسان و چه علیشیر. فرقیت علیشیر آن است که او به خط دفاع هم زیاد برگشته ایستاده است. ببینید اینیول باز هم در عمق میدان قرار دارد و احسان باشد بیشتر در بازی اورویی در منصوبه اورویی به نظر میرسد. زویر جورابویف
Esoni Panshanbe, Partov navbati Eson. Raqobati Eson, Qo'yda bo'zi muqobilli Eson vayron shud. Iskandar Jalilov, Sharom Sulaymonov. Said Muxtor Azimov, Partovtiu. Va Zoir Jurapoyev. Zoir бақи бирсол мекунад. Инҷо Табриз Давлатмир дар нимаи майдони рақиб қарор дорад. Партовtiu бебаро ҷанбаст мешавад. Инҷо туб аз майдон берун хоҳад шуд, чунки сурати Партов хеле ҳам баланд буд ва Диловашо Ғаниев имконияте надошт то ба туб соҳиб шавад. 2 дақиқа зам мегардад ба вақти асосии қисми аввали рақобат. Бинандагони арҷманд ва дар 2 дақиқа ду даста талош ва кӯшишро ҷаҳду такоппу хоҳанд кард. месазад қай намуд аст ки сарпарасти кулли бозиҳои ҷоми Тоҷикистон 2019 Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб менавад. Умуман дар асоси дастуру супоришҳои сиёсати варзишпарваронаи ҳукумати кишвар ва бевосита президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон футбол ва дар маҷмӯъ варзиш ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи кишвар мубаддал гаштааст. Ба муқобили Эсони Паншанбе дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон гардид. Табрез Зоир Ҷурабоев аз канори чап ба тӯб соҳиб шуд. Партов кард ба дохили ҷаримагоҳ. Саддирои Партов мегардад. Бозгари дастаи регардада зина бошад ними ҳимоягар Шерзод Муҳаммадиев аст. Эсони Паншанбе аз кунҷи майдон Партов хоҳад кард. Агар иштибоҳ накунам, ин нахустин зарбаи кунҷи дастаи Истиқлол аст. Партовти Эсон ба дохили ҷаримагоҳ. Искандар зарбаю бо пои рост, аммо пои рост Искандар он қадар фаъол нест. Шаром Насрулло Кабиров садоштакашро баланд мегардонад. Бинандагони арҷманд 2 дақиқаи замгардидаам анҷом ёфтанд. ҳисоби бозӣ пас аз қисми аввали рақобат 1-1 аст. аз ҳайати дастаи Истиқлол Комрон Турсунов ба задани гол даст ёфта буд ва ба голи задаи ӯ Нозим Бобоҷонов ҷавоб гардонд. Нозим аз пеналти гол ба самар расонд ва ҳисоби бозӣ 1-1. нимаи дуввумро мунтазирем. нимаи дуввум ҷолиб хоҳад гашт. ин финали ҷоми Тоҷикистон аст. аз назди экранҳои хеш дур наравед. шуморо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор мунтазирем. бо мо бошед.
иқдоми сол Black Friday дар Тоҷикистон. Аз 28 ноябр то 1 декабр мағозаи Скандинавии Юск тахфифҳои гӯшношунидро то 50% ба тамоми молҳо эълон менамояд. Мебел ва молҳои сифатан баландро аз бренди ҷаҳонӣ Юск бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед. Суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Пулодӣ 43. Телефон барои тамос 44 625 22 00.
حسابی 1-0 دست بالا گردید و بار هفتم جام تاجیکستان را توانست که بعد دست دارد. اکنون بیاید هیئت هر دو تیم رو به شما آشنا کنم. در هیئت دسته رگارتادا هیچ گونه تغییرات به فرق از قسم اول رقابت نیست. پس از این وضعیت استانداردی نوزین باباجان و فرسالیو به داخل جریمه گذر به جانب دروازه رستم یتیموف چی کار میکنی رستم؟ алакай دو سیو اولی رو در هفته دیدار امروزه رستم یتیموف انجام داد و دسته خود را از گل مقرر نگاه داشت. توانست بار دیگر ببینید از فاصله نزدیک ضربه زده شد و با گوشه پایان دروازه و چنین ضربه را برطرف کردن خیلی دشوار است، اما نه برای رستم یتیموف. بهترین بازیگر در هیئت دسته استقلال میتوان گفت که از رستم یتیموف است، چون که دو مراتب او ضربه بسیار قوی و خوفناک فوتبالبازان رگارتادا را برطرف کرده توانست. هیئت دسته رگارتادا چنین است: فتح‌الله بابایف در دروازه، فوتبالبازان خط دفاع علیشیر شریف و علیشیر خالمرادوف، اکبر بابامرادوف و آیت الله سفروف. بازیگران خط نیم حمایه: رسول پایزوف، عبدالمومن زبیروف، اکبری شلدری عرش، محمدیف شیرزاد، نوزیم باباجانوف و هجوم کننده این تیم دلاور شاغنیف، سرمربی دسته اوکتم ساتوروف با حساب می‌رود. دسته استقلال چنین هیئت دارد: رستم یتیموف در دروازه، فوتبالبازان خط دفاع اسکندر جلیلوف، تبریزی دولتمند در مرکز، زاهر جورابوی و شهرام سلیمانوف از دو کنار. در خط نیم حمایه چنین فوتبالبازان هستند: علیشیر جلیلوف، همچنین در نیمه اول کامران ترسونوف بود که با سبب اصابش بازی را ادامه دادن نتوانست و به جای به میدان سعید مختار عظیموف وارد گردید. بعد از آن باشد محمد جان رحیموف بازی دارد در کنار خط نیم حمایه. در خط هجوم شریدین بابایف و شهرام سمیف دو حمله‌گر این تیم بازی کرده شدند. سرمربی دسته استقلال اجرا کننده وظیفه مربی علیشیر توختایف به حساب می‌رود. کارت زرد با فوتبالبازی دسته رگارتادا از نشان داده می شود. این هم باشد عبدالمومن زبیروف است که قاعده بازی را ویران کرد. بر مقابل زاهر جورابویف او به قاعده استیزی را داد. در نیمه اول رقابت هر دو دسته هم بازی زیبانشان دادند، بازی هجومکار و پرمضمون. چه دسته استقلال چه رگارتادا از تلاش و جهد و تکاپوی بیشتری داشتند تا در هجوم موفق باشند. توپ تقریبا در مرکز میدان نمی‌ایستاد و 90 به 90 ما و شما مشاهده کردیم که چگونه هر دسته هم به هجوم می‌گذاشتند و حالت‌های زیادی گلزنی را به میان می‌آوردند. توبرابوی فوتبالبازان دسته استقلال زاهر جورابویف پرتافتی با کنار ارسال نوبتی به داخل جریمه شریدین بابایف توپ را به شهرام گذاشت ولی توپ تا به شهرام رفتن نرسید. عبدالمومن زبیروف پرتافتی در مرکز میدان نتوانست صاحب توپ شود. نوزین باباجانوف، شهرام سلیمانوف اکنون صاحب توپ میگردد ولی شهرام نتوانست همدستگان خود را پیدا سازد. شهرام تبریزی دولتمیر ضربه‌ای میخواست با پرتافتش محمد جان رحیموف را پیدا سازد، اما توپ تا به محمد جان رحیموف رفتن نرسید. زاهر جورابویف پرتافتی او سعید مختار عظیموف ارسال میکند با داخل جریمه میخواست شهرام سمیف را پیدا کند. شهرام سلیمانوف توپ را با دفاعگر کناری دسته استقلال ولی در توپ را از دست دادن فوتبالبازان شهر دوشنبه و قاعده بازی را میگردد در مرکز میدان. بازم نوزین باباجانوف از پای در زده می شود. دسته‌های لیگ اولی تاجیکستان اشتراک خویش را در جام تاجیکستان 2019 از مرحله یک آشنایی شروع کردند و در این دور رقابت‌ها دسته
حرکت است با دسته کوکتوش در میدان رقابت گردید. بازی اول با نتیجه 0-0 انجام یافت ولی در بازی دوم فوتبالبازان حرکت است در سفر 2 گل زدند. آنجا بازی با نتیجه 2-2 انجام یافت و با سبب 2 گل در سفر زده خود دسته حرکت است توانست روی خویش را هموار کند به دور 4-1 نهایی جام تاجیکستان. توبرابای فوتبالبازان استقلال محمد جان رحیموف از فاصله دور ضربه میزند. ضربه زدش به نتیجه انجام مییابد چون که صدگذار اونجا به نظر رسید. هجوم جوابی دسته رگارتاد است. پرتاف با کنار میدان لحظه خوفناک میتواند به میان آید. غنیف دلاور شو از کنار اینال تلاش کرد ولی توپ را از دست داد. تبریزی دولتمیر زویر جورابویف توپ را از دست داد. زویر از کنار دلاور شو غنیف تلاش دارد تا توپ در اختیار دسته رگارتاد است باشد و همین طور می شود چون که اکنون فوتبالبازان دسته رگارتاد از اوت توپ را به بازی وارد خواهند کرد. استقلال باشد در مرحله 8-1 نهایی با دسته برقچی بازی کرد. در بازی اول با نتیجه 7 برای غلبه کرد. در بازی دوم باشد با نتیجه 7-2 یعنی با حساب عمومی 14-3 در 2 دیدار دسته استقلال بر رگارتاد بر برقچی در دوره 8-1 نهایی غلبه نمود. توبرابای در مرکز میدان قاعده بازی ویران میگردد مقابل فوتبالبازی دسته رگارتاد است. این علیشیر خولمرودوف است. نه اینجا شیرزاد محمدیف در زمین خوابیده است. ماز بر مقابل قاعده بازی ویران شد. محمد جان رحیموف با قاعده استیزی رو داد. محمد جان رحیموف با فرق از قسم اول رقابت موقع بازی خود رو دیگر هم کرده است. میبینیم که او از کنار چپ اکنون قرار میگیرد. در نیمه اول رقابت او از کنار راست خط نیمه مایه بازی کرده بود و اکنون او به کنار چپ گذشته است. این معنی اون دارد که شهرام سمیف به کنار دیگر آمده است و همچنین یک وریانت دیگر هم است. شهرام سمیف اکنون میتواند توجه بیشتر خود را به خط هجوم کند و محمد رحیموف باشد محمد جان رحیموف بیشتر در خط نیمه مایه قرار میگیرد. نازم باباجانوف در نزد توپ با این قرار دارد. ارسال نازم به داخل جریمه‌گاه ولی توپ با همدستگانش نرسید. شریدین بابایف تلاش خواهد کرد تا توپ را بیره باید از آیت الله سفروف به این چیز مشرف نمیگردد. رگارتاد است در دور 4-1 نهایی مسابقه جام تاجیکستان 2019 با دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بازی خود را برگزار نمود. بازی اول با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت ولی در بازی دوم دسته رگارتاد است توانست با حساب 2-1 غلبه خود را به دست دارد و راهش را هموار سازد به دور نیم نهایی. سید مختار عظیموف پرتافی به احسان پنجشنبه. احسان ارسال احسان با داخل جریمه‌گاه. احسان در آخر قسم اول رقابت در مرکز خط نیمه مایه بازی کرده بود. سید مختار باشد از کنار بود. اینو باز هم احسان را نوبت به نوبت از کنار راست خط نیمه مایه دیده ایستاده. احسان علیشیر جلیلوف پرتافتی با کنار میدان. زویر جورابویف ارسال زویر با علیشیر جلیلوف. علیشیر توپ را از دست داد. تبریزی دولتمیر ارسال تبریز با خط حمله. علیشیر جلیلوف توپ را خیلی هم خوب قبول کرد. پرتاف کرد با خیب. در مرحله 4-1 نهایی دسته استقلال باشد با دسته اسخط بازی کرد. بازم یک دسته دیگر لیگ اول کشور و بازی اول با نتیجه 6-0 به پایان رسید. بازی جوابی باشد با نتیجه 2-1 با حساب عمومی 7-1 در 2 دیدار دسته استقلال بر اسخط غلبه کرد و راهش را هموار نمود به دور نیم نهایی جام تاجیکستان 2019. رسول پایزوف زبیروف پرتافتی با عقیب. ارسال آیت الله سفروف به کنار میدان. آنجا از کنار تلاش دارد. شیرزاد محمدیف پرتافتی با خط هجوم
ҳамлаи дастаи Регартадаз идома дорад. ирсол ба ақиб Нозим Бобоҷонов. имконияти хуб барои футболбозони шаҳри Турсунзода. партоф мешавад. бубинед ки аз каме қибтар бозигари дигари дастаи Регартадаз қарор дошт ки метавонист соҳиби тӯб бишавад. ин Акбари Шелдари Араш буд. Расул Пайзов тавассути Канор ҳарчанд талош кард, вале натавонист партофте анҷом дода бошад ба ҷониби ҳамдастагони дигари хеш. Расул Пайзов ирсолиу ба дохили ҷарима гол. вазъияти хеле ҳам хуби голзанӣ. зарба ҷониби дарвоза ва чи аст? офсайд аст. бисёр ҳамолати хуби голзанеро ба миён овардан футболбозони дастаи Регартадаз. Рустам Ятимов каме усе бардоштааст. ҳамчунин футболбози дастаи Регартадаз ҳам дар замин хобидааст. айниҳол ин диҳогар Алишер Шарипов аст. биёед ба саҳнаи такрор мутаваҷҷеҳ шавем. сараввал зарба зад Алишер Холмуродов ва баъд аз он чунин ҳолат дар наздикии дарвозаи Рустам Ятимов рух дод. дар даври нимниҳои дастаи Истиқлол бо дастаи Улбук бозии худро анҷом дод ва дастаи Регартадаз бошад бо дастаи Хуҷанд. ва метавон гуфт ки Регартадаз роҳи хеле ҳам душвор ва тӯлониро тай намуд то ба ҳамин марҳила, то ба финал расидан. дастаи Истиқлол бошад рақибони тонозаи осонтар дошт ва Истиқлол бар Улбук дар дидори аввал бо натиҷаи 5-1 зафар ёфт ва дар бозии дуввум бошад ҳисоби дидори 1-1 шуд, вале бо сабаби ҳисоби хелам калон дар бозии аввал дастаи Истиқлол роҳ пеш гирифт ба даври финалӣ ё худ ба бӯзи финалӣ ҷоми Тоҷикистон 2019. Регартадаз ва Хуҷанд ду бозиро мусовӣ анҷом доданд. ҳар ду бозӣ бо натиҷаи 1-1 ба охир расиданд ва ғолиб муайян нашуд дар вақти асосӣ ва дар вақти изофӣ. ба ҳамин хотир дар силсила зарбаҳои пеналти ғолиб муайян гардид ки бо ҳисоби 4-3 дар силсила зарбаҳои пеналти футболбозони дастаи Регартадаз тавонистанд ғалабаи худро ба даст оранд ва роҳ пеш гиранд ба финал. Нозим Бобоҷонов, Искандар Ҷалилов нагузошт то Нозимро паси сар гузорад. аз Канор талоши легионери дастаи Регар Араш. зарбаи Алишер Шарипов. Алишер Ҷалилов. қоидаи бозии муқобили Алишер Ҷалилов дар маркази майдон вайрон мегардад. Расул Пайзов қоидаи бозиро вайрон кард. Зояр Ҷурабоев партофти ӯ. Алишер Ҷалилов. ду футболбози дастаи Регартадаз дар прессинг айнол қарор доранд. аммо натавонистанд ба тӯб ҳисоб шаванд. аз ҳудаи фишор тавонистанд футболбозони Истиқлол бароянд дар маркази майдон айнол. талоши Шаҳром Самиев ӯ тӯбро аз даст дод ва ҳуҷуми хавфноки дастаи Регартадаз метавонад бошад. партофти Араш легионери дастаи Регартадаз натавонист роҳи хешро пайдо созад ва ҳуҷуми навбати дастаи Регартадаз. зарба аз фосилаи дурҷониби дарвоза. бозам Акбари Шелдари зарба зад. легионери дастаи Регартадаз ки ягона легионер дар ҳайати ин тим аст натавонист гол бизанад. дар ҳайати дастаи Истиқлол бошад танҳо як легионер айниол аст ки ӯ дар ҳайати захиравӣ қарор дорад ва ин бошад Алексей Ларин аст ки пас аз
он ки осеб гирифта буд ва натавонист ба дастаи Истиқлол дар баъзе аз дидорҳо кӯмак бирасонад. Саломаташро барқарор кард ва имконият дорад то дар дидори имрӯза кӯмак бирасонад ба дастаи Истиқлол. Агар лозим шуморад, Алишер Тухтаевро ба бозӣ ворид хоҳад кард. Туграбои футболбозони Регартадаст, Партов Бақиб, Расул Пайзов, Наин Забиров, Абдулмумин буд, маъзарат. Тавассути Канор ҳамла идома дорад. Оятулло Сафаров, Оятулло дар ётаи ду нафар қарор гирифт. Тоб аз майдон берун мешавад. Дар нимаи дуюми рақобат шумораи ҳуҷумои дастаи Регартадаст ба маротиб бештаранд ва муҳимаш он аст ки сифатан хубтар ба назар мерасанд. Зарбаи Нозим Бобоҷонов ҷониби дарвоза беҳтарин имкониятро Нозим аз даст дод. Рустам Ятимов ишора дорад ки бори чандум мешавад ки дифогарони ӯ иҷоза медиҳанд то футболбозони Регартадаст зарба бизанад ҷониби дарвоза ва ӯ хеле хавотиру нигарон аз ин ҳолат аст. Абдулмумин Забиров, Партов ба Канор, Оятулло Сафаров. Қоида бозӣ вайрон мегардад муқобили Шерзод Маҳамадиев. дӯстон азиз, дар оғози гузоришам қайд кардам ки дар финалҳои ҷоми Тоҷикистон бори ҳафтум дастаи Регартадаст ва Истиқлол байнам рақобат карда истоданд ва то ба ҳамин дидор, яъне дар 6 бозии қаблӣ ин даста 5 маротиба пайҳам рақобат намуданд. шурӯъ аз соли 2011 то соли 2015 ва солҳои 2011 ва 2012 тавонист дастаи Регартадаст бар Истиқлол дар финалҳои ҷоми Тоҷикистон ғалабаи худро ба даст дорад. аммо баъд аз он бошад солҳои 2013, 2014 ва 2015 маҳз дастаи Истиқлол тавонист ки дастболо бигардад ва ҳамчунин бори шашум соли гузашта. имсол бошад бори ҳафтум дар финал байнам рақобат мебаранд. Муҳаммадҷон Партофтиё ба Эҳсон Панҷшанбе. Эҳсон дар ётаи ду нафар қарор мегирад. Партофти Эҳсон ба Шаҳром Самиев мехост 1-1 Шаҳромро барорад Эҳсон, вале дифогарони дастаи Регартадаст пайхаст намуданд ки акнун чӣ корро анҷом хоҳад дод Эҳсони Панҷшанбе. غیر از فینال بینندگان ارجمند دسته‌های رگارتاдаст و استقلال در مرحله نیم نهایی جام تاجیکستان هم بین هم رقابت کردند که این به سال 2009 و 2010 روز میاد و سال 2009 دسته استقلال در هر دو بازی مرحله نیم نهایی، یعنی در بازی رفت و برگشت در نیم نهایی جام تاجیکستان غلبه خود را به دست آورد با حساب 3-2 و 3-1. و بعد از یک سال، یعنی سال 2009 باز هم این دسته بین هم رقابت کردند در مرحله نیم نهایی جام تاجیکستان. و در دیدار اول دسته استقلال با حساب 3-0 غلبه خود را به دست آورد، اما در بازی جوابی باشد دسته رگارتاдаст با حساب 4-1 توانست غلبه خود را به دست آورد. اما با دور نوبتی، یعنی با فینال ماز دسته استقلال رو خط گرفت. قاعده بازی در داخل جریمه گاه ویران شده است و باز هم نصرالله کبیرов یک مرتبه دیگر با همون نقطه‌ای که در نیمه اول اشاره کرد، ماز به همون نقطه اشاره کرد. پنالتی با قطعیت با باوری توم او اشاره دارد که اینجا پنالتی است. بر مقابل شریدین بابایف قاعده بازی ویران شده است.
алишер шарипов ма замин футболбоз қоидаи бозиро вайрон намуд ба андешаи насрулло кабиров. эҳсони панҷшанбе пеналти хоҳад зад дӯстон азиз ва фатҳулло бобоев метавонад дастаи худро аз гол наҷот бидиҳад. дар нимаи дуввуми рақобат бозии зеботарро аз дастаи регартадаз нишон дод, вале ана ҳамин як ҳолат метавонад нақшаҳои футболбозони шаҳри турсузодаро барбод бидиҳад. эҳсон зарбаю ва эҳсон натавонист умро ба дароза ворид кунад ва ин албатта акнун ба нафи дастаи регартадаз хоҳад буд, чунки аз ҷиҳати психологӣ, аз ҷиҳати равонӣ гӯем ин пеналте ки назад эҳсони панҷшанбе маҳз ба нафи дастаи регартадаз хоҳад буд. одатан ҳангоме ки як даста пеналти намезанад, ин ҳамеша ба нафи дастаи дигар аст, чунки аз ҷиҳати равонӣ дастае ки имкониятро аз даст дод каме аз ҷиҳати равонӣ ба мушкилӣ рӯбарӯ мегардад ва дастае ки ба дарвозаи он пеналти зада нашуд, албатта аз ҷиҳати психологӣ афзалият пайдо месозад. зарбаи задаи эҳсони панҷшанбе ба сутуни дарвоза расид. эҳсон партофтиё ба шаҳром. эҳсон шаҳром алишер ҷалилов партофтиё ба канор. имконият барои футболбозони дастаи истиқлол. муҳаммад раимов ирсол мекунад ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб аз майдон берун нашудааст. хеле ҳам эҳтиёткорона бозӣ кардан футболбозони регартадаз. фатҳулло бобоев бо даст тӯбро ба Нозим Бобоҷонов ҳаво медиҳад, вале таблизи Давлатмир пештар мегузарад аз Нозимҷон Бобоев ва тӯбро аз ӯ мерабояд. таблизи Давлатмир хеле хуб бозӣ кард, партоф кард ба Муҳаммадҷон Раимов, вале Муҳаммад дар ҳолати нобозӣ қарор гирифт. дар ҳамин ҳолат ва дар санаи такрор мебинем ки воқеан ҳам ҳамин тавр аст. партофт ба дохили ҷаримагоҳ каме нодурусттар ин партофт анҷом дода шуд. эҳсон бори 11-ум пайҳам дастаи истиқлол дар финали ҷоми Тоҷикистон иштирок мекунад дӯстон азиз ва дастаи регартадаз бошад дар таърихи хеш бори 14-ум аст ки дар финали ҷоми Тоҷикистон иштирок мекунад. Расул Пайзов ва маълум аст ки дастаи регартадаз албатта ширкати хешро дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон пештар шурӯъ карда, чунки мусобиқа шурӯъ аз соли 1992 баргузор шуда истодааст ва истиқлол бошад танҳо соли 2007 таъсис дода шуд, худ ташкил карда шуд. аввалин маротиба дастаи регартадаз соли 1995 ба финал роҳхат гирифт ки онҷо дар силсилазарбаи пеналти дастаи Пахтакор тавонист ғалабаи худро ба даст орад. ҳамчунин соли 1999 ҳам иштирок кард. дастаи регартадаз дар финал ва онҷо дар силсилазарбаи пеналти шикаст хӯрд. дастаи Варзоб шикаст дод ин тимро ки бори дуввум паям қаҳрамон шуд. соли 1998 ҳам аз Варзоб тавонист ғалабаи худро ба даст орад дар ҷоми Тоҷикистон ва маҳз дар ҳайати дастаи Варзоб дӯстони азиз Суроб Ҳамидов он футболбозе ки ҷоми Тоҷикистонро ба майдон ворид намуд барандаи ҷоми Тоҷикистон шуда буд. яъне он нафаре ки пеш аз шурӯъ шудани рақобат мо шуморо мутаваҷҷеҳ гардидем, Суроб Ҳамидов Садуллоевич, ки ҷоми Тоҷикистонро ба майдони сабз баровард.
سه مرتبه قهرمان شده است. سهراب حمیدوف سال 1998 1999 و سال 2004 و سال 2005 باشد جایزه دار جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است و اون زمان محض در هیئت دسته رگارتاد است. استان پنجشنبه پرتافتی با عقیب الشهر جلیل فرسول کرد به خط حمله و محمد جان رحیموف فینال تلاش دارد. پرتافتی محمد جان رحیموف با عقیب توپ را با فوتبالبازان دسته رگارتاد است بود و در توپ را از دست دادن الشهر جلیلوف. ضربه خیلی قوی زد از فاصله دو جانب دروازه فتح‌الله بابویف و فتح‌الله بابویف با مشکلی هم باشد توانست این حالت را رفع سازد. تبریز دولتمیر پرتافتیو زهر جورابویف شردی بابویف تلاش میکند تا به توپ صاحب شود. تا هنوز هم تغییرات را در هر دو تیم نمیبینیم. بینندگان ارجمند شاید سرمربیان هر دو تیم منتظر هستند که این بازی با نتیجه مساوی انجام یابد و تغییرات بیشتر در اخیر رقابت و در اکسترا تایم انجام داده شوند، چون که طبق نظامنامه مسابقات اگر بازی با همین نتیجه انجام یابد با دلخواه نتیجه مساوی بازی در دو نیمه 15 دقیقگی ادامه خواهد یافت، یعنی در اکسترا تایم ها که هر یکیش از 15 دقیقه عبارتند و اگر در آنها هم گل معین نشود پس ما و شما را سلسله ضربه‌های پنالتی انتظارند. در هیئت ذخیروی دسته استقلال دوستان عزیز چنین فوتبالبازان هستند. در این بین الان متوجه شویم نازم باباجانوف ضربه زد جانب دروازه. رستم یتیموف نمیخواهد که ضربه کنجی باشد اما توپ از میدان بیرون شده است. ما ضربه کنجی است. نیکولا استوشیچ، محمد حکیمزاده، سلامشاه اشور محمدوف، سعید مختار عظیموف، شهزاد دولتوف و الکسی لارین فوتبالبازان هیئت ذخیروی دسته استقلال هستند. سعید مختار عظیموف فلکه به میدان وارد شد در نیمه اول رقابت و جای کامران ترسونوف که اوسه برداشت. پرتاف به داخل جریمه گوی نولت رفع می شود. اکبر بابا مرادوف از اوتو را خیلی هم مسافه درست هوا داد به داخل جریمه گاه که اونجا تلاش کرد برای ضربه زنی اکبری شلدر یارش. نو ضربهش از پلو دروازه از میدان بیرون شد. الشهر جلیلوف پرتافت با کنار میدان پرتافت خیلی هم زیبا و هجوم خیلی هم خوفناک استقلال. ارسال به داخل جریمه گاه محمد جان رحیموف باز هم دستگانش را پیدا ساخته نمیتواند و هجوم جوابی دسته رگارتاد از را میبینیم. نازم باباجانوف غنیف دیلوور شو خود بازی بر مقابل حملهگر دسته رگارتاد از ویران می شود. در هیئت ذخیروی دسته رگارتاد از باشد چنین فوتبالبازان هستند. دروازه‌بان اتیوپی دلیر عزیزوف، دفاعگران فرهاد خالبکوف و یعقوب احمدوف، همچنین نیم حمایتگران پرویز قربانعلیف، جمالالدین زردیف، مسلمبک زین‌الدینوف و ابراهیم زاکیروف.
Абдулмомин Забиров партофтиё ба канор. дастаи Истиқлол маълум аст ки лигаи олиро дар зинаи аввал анҷом дод. Агар ба лигаи олӣ ва ҷадвали он мутаваҷҷеҳ шавем, ин даста дар мавсими кунунӣ танҳо ду бохт дошт. ҳола кай гуфтем ки аз Рекартадаз ва аз клуби марказии варзиши Атишпомир ки ҳардуам дар даврои охир байнобат гирифта шуданд ҳангоме ки дастаи Истиқлол аллакай қаҳрамон буд. дастаи Рекартадаз бошад имсол мавсимро дар зинаи сеюм ба анҷом расонд. барандаи медалҳои биринҷи мусобиқа аз дастаи Рекартадази шаҳри Турсузода аст. дар 21 рақобат дастаи Рекартадаз 8 ғалабаро ба даст овард, 6 бозӣ бо натиҷаи мусови анҷом ёфтанд ва 7 бозӣ дигар бошад бо бохти дастаи Рекартадаз поён ёфтанд. Мухтор Азимов талошиё ба Рекартадаз имсол 3 маротиба дастаи Хуҷанд ғалаба кард. дар 3 марҳилаи чемпионат, дар 2 марҳилаи чемпионат тавонист Истиқлол ғалаба кунад. як ғалабаи дигар бошад бар ин тим тавонист дастаи Истиравшан ба даст орад ва як ғалабаи дигар ки он мағлубияти техникӣ буд барои дастаи Рекартадаз. онҷо бозӣ бо дастаи Паншер буд ва дастаи Рекартадаз бо ҳисоби калон бар Паншер ғалабаи худро ба даст овард, вале бо сабаби вайрон намудани низомномаи мусобиқот, низомномаи лигаи олии кишвар, ғалаба ба дастаи Паншер бо ҳисоби 3-0 дода шуд. яъне мағлубияти техникии дастаи Рекартадаз ба инобат гирифта шуд дар он рақобат. агар он бозиро ҳисоб накунем, пас дар 6 бозӣ дастаи Рекартадаз дар мавсими кунунӣ мағлуб шудааст. қоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон мешавад. Насрулло Кабиров бозам садошагашро баланд месозад. توپ به دست دلوار شوغانیف رسیده است در مرکز میدان. عبدالمومن زبیرов از جا بالا می شود. نیم حمایتگر دسته رگارتاداز می تواند که بازی را ادامه بدهد. دسته استقلال در لیگ اولی کشور 60 گل به دروازه رقیبان زد در 21 دیدار و تنها 20 گل را از دروازه خویش گرفت. صاحب 51 امتیاز گردید این تیم. در زمینه دوم که خوجان قرار گرفت تنها 36 گل داشت. یعنی 15 امتیاز کمتر. رگارتاداز باشد از خوجند 6 گل پستر قرار گرفت، یک زینه پستر در زینه سیوم و بازی بین خودی دستای خوجند و رگارتاداز نقش خیلی مهم داشتند در موقع این دستا در جدول مسابقه، چون که در هر سه مرحله چمپیونات دستای خوجند بر رگارتاداز غلبه نمود. رگارتاداز در 21 دیدار 31 گل را به دروازه رقیبان زد و 30 گل را از طرف دروازه خویش گرفت. علیشر جلیلوف ارسال با داخل جریمه گفت تو به نزد شردین بوبایف می آمد، ولی دفاعگر دسته رگارتاداز این حالت را برطرف کرده توانست.
اولین تغییرات در هیئت دسته رگرت از بینندگان ارجمند زردیف جمال‌الدین به میدان وارد می‌گردد و از میدان باشد. بازیگر تحت رقم 21 گرفته می‌شود. دیلاور شاه غنیف که در خط هجوم بازی می‌کرد و جمال‌الدین زردیف اکنون دوستان عزیز بر سر رقابت وارد می‌گردد. از روی موقع خویش جمال‌الدین زردیف البته نیم حمایتگر است که او به جای دیلاور شاه غنیف که در خط هجوم بازی می‌کرد اکنون به سر رقابت وارد گردید و چون که گفتم این اولین تغییرات در هیئت دسته شرایط سازاده است. محمد رحیموف پرتافتی با عقیب اسکندر جلیلوف باز هم محمد جان رحیموف از کنار به توپ صاحب می‌شود. تبریز دولتمیر تبریز پرتافت با داخل جریمه گاه این فرصت برطرف می شود. زردیف جمال‌الدین با کنار ارسال میکند. عبدالمومن زبیروف پرتافتی با عقیب. علیشیر شریپوف پرتافت کرده می شود و اکبر بابامرودوف اکبر با خط پیشرو را هوا داد ولی فوتبالبازان دسته استقلال باز هم صاحب توپ گردیدند. شهرام سمیف پرتافتیو علیشیر جلیلوف پرتافتیو با شردین بابایف. شردین از پای میافتد. قاعده بازی ویرانه شده است. اسکندر جلیلوف پرتافتیو با کنار ارسال نوبتی با داخل جریمه گاه. شردین بابایف ضربه شردین با سر جانب دروازه فتح‌الله بابایف. ضربه بابایف رو بابایف برطرف کرد. بار دیگر متوجه میشویم که چگونه امکانات ضربه‌زنی را پیدا ساخت. فشار فوتبالبازان رگرت از اینیال به چشم میرسد. ببینید که چگونه اونها بر پرسینگ میگذارند و ناظم باباجان صاحب توپ میشود. ناظم ضربه ناظم جانب دروازه بسیار میخواهد ناظم همه کار را در این دیدار خود انجام بدهد. آنجا در موقع حضور قرار داشت فوتبالباز دیگر دسته رگرت است اکبری شلدری عرش لیگنر این تیم و اگر پرتاف میکرد جانبی او ناظم باباجانوف فکر دارم بر مورد دسته رگرت دست میشد. عبدالمومن زبیروف ببینید چگونه با باور تام بازی دارد. عبدالمومن در نزدیک جریمه‌گاه خویش سه نفر را پس سر میگذارد. ناظم باباجانوف توپ را از دست داد اما پیش از این قاعده بازی مقابل او ویران شده است. اکبر بابامرودوف از اوت را به بازی وارد می‌سازد. ناظم باباجانوف سید مختار عظیموف قاعده از اینجا به نظر می‌رسد فوتبالبازان
регартада аст. На, қоидабозиро вайрон накарданд, аут аст. Искандар Ҷалилов. Табрез Давлатмир. Партовти Тавили Табрез ба хатти ҳамла. Алишер Ҷалилов айнор дар назди тӯб аст. Партовти ба Камнор. Зоир Ҷурабоев, Муҳаммадҷон Раҳимов. Шаҳром Сулаймонов ба тӯб соҳиб намешавад. Ҳамдастаи ӯ аз Камнор Саид Мухтор Аздимов ба тӯб соҳиб шуд. Шаҳром Сулаймонов. бори дигар Шаҳром, вале инҷо футболбозони дастаи регартада аст ба ҳуҷуми хеш мегузаранд. талош кард Акбари Шелдари. имконият беҳтарини голзанӣ барои футболбозони Истиқлол. зарба ҷониби дарвоза ва ба сатуни дарвоза бармехӯрад. ин ҳолат беҳтарин фурсати голзанӣ буд. Муҳаммадҷон Раҳимов аз Камнор зарба зад. Фатҳулло Бобоев каме пеш баромад. бор дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна партовти зебо анҷом доданд ба канори майдон ва аз онҷо зарба зада шуд. ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлол. зарба ҷониби дарвоза. аз нигоҳи аввал хелем хавфнок ба назар расид, чунон менамуд ки тӯб ба дарвоза меравад. аммо тӯб хелем дур аз дарвоза аз майдон берун шуд. ҳуҷуми дастаи регартада аст. Партов ба Камнор. Расул Пайзов. дар охири рақобат мебинем ки футболбозони дастаи Истиқлол фаъолтар гардиданд. ҳарчанд айниёл регард дар ҳуҷум аст. Музим Бобоҷонов тӯбро ба Расул Пайзов мегузорад. Абдулмомин Забиров. Партов мекунад ба канори рости майдон. Абдулмомин Забиров. имконияти беҳтарин аст барои футболбозони регартада. имконияти голзанӣ. зарба ва чӣ гуна ҳолати хуб барои Зардев Ҷамолиддин буд. агар Зардев Ҷамолиддин дар ҳамин ҳолат ба задани гол даст меёфт, бубинед ки ин ба чӣ овард намерасонд. дақиқаи 89 рақобат ҷараён дошт. беҳтарин вазъиятро аз даст доданд футболбозони дастаи регартада. ва акнун дастаи Истиқлол ба ҳуҷум мегузарад. қоидабозӣ вайрон шуд ё на? Садоштаги довар баланд гардид. қоидабозиро футболбози дастаи Истиқлол вайрон намудааст. ба ҳуҷум мегузарад регартада аст. бозам тавассути канори рост. Зардев Ҷамолиддин. партовти навбатии Зардев Ҷамолиддин ба ҳамдастааш намерасад. ин навбат аз канор Нозим Бобоҷонов қарор дошт. аммо тӯб то ба ӯ наомад. Искандар Ҷалилов партов мекунад ба нимаи майдони ҳариф. тавассути Канор ба ҳуҷум мегузаранд футболбозони регартадаз. мушоҳида шуд ки чӣ гуна Акбар Бобомуродов талош кард. Абдулмомин Забиров. партовтиё ба Акбар Бобомуродов. ирсоли Акбар ба дохили ҷаримагоҳ. Рустам Ятимов аввалин шуда ба тӯб соҳиб мешавад. вақти асосӣ анҷом ёфт. дӯстон азиз, 3 дақиқа зам мегардад ба вақти асосии қисми дуюми дидор. ҳисоби бозӣ баробар 1-1 аст. танҳо 2 голро дар нимаи аввал дидем. дар нимаи дуввум то ҳанӯзам ба ягоне аз дастҳо муяссар нагардидааст то ба задани гол даст ёбанд. ҳарчанд имкониятҳо буданд барои ҳам Истиқлол, барои ҳам Регар.
ضربه کنجی نوبتی به نفع دسته استقلال. احسان پنجشنبه به کنجی میدان میرود. این میتواند بهترین امکانیت باشد برای فوتبالبازان دسته استقلال. پرتافت احسان به داخل جریمه‌گاه نتوانستند ضربه بزنند بازیگران استقلال. اوت به نفع دسته ریکارد داز. آیت‌الله سفاروف پرتافت به داخل جریمه‌گاه. رستم یتیموف اولین شده به توپ صاحب میشود. دقیقه آخر زمگردی در جریان دارد. ضربه رستم یتیموف به خط هجوم. آنجا شریدین باباєв تلاش خواهد کرد و توپ از میدان بیرون میشود. میتوانست بهترین امکانیت باشد برای شریدین. دوبار پچه اشارت دارد. توپ رسیده است به فوتبالباز دسته ریکارد داز. بازم یک مرتبه دیگر فوتبالبازان استقلال از کنج میدان پرتافت خواهند کرد. در خصوص احسان پنجشنبه که در همان موقع قرار دارد. بازیگزاری کرده میشود سید مختار عظیموف. احسان پنجشنبه ارسال احسان به داخل جریمه‌گاه. بهترین وضعیت گلزنی محمد رحیموف میتوانست در همین حالت توپ را به دروازه وارد کند ولی ضربه زده از شفاعی دروازه از میدان بیرون شد. ثانیه‌های به شمار باقی میمانند دوستان عزیز تا خاتمه وقت زمگردیده. با این حالت بیاید بار دیگر متوجه شویم محمد جان رحیموف بهترین حالت گلزنی را از دست داد. نصرالله کبیروف سراشتکش را بلند نگرداند. حساب بازی بینندگان ارجمند 1-1 غالب معین نشد در 90 دقیقه اول رقابت. گل را کامران ترسونوف در قسم اول رقابت اولین شده از هیئت دسته استقلال به ثمر رساند و از هیئت دسته ریکارد داز باشد. از پنالتی نوزیم باباجانوف با زدن گل دست یافت و حساب بازی را برابر 1-1 کرد. با همین حساب بازی فینالی در وقت اساسی انجام یافت. این معنای اون دارد که اکنون ما و شما 30 دقیقه دیگر را تماشا خواهیم کرد حداقل و اگر در 30 دقیقه هم گل معین نگردد پس ما و شما البته سلسله ضربه‌های پنالتی را متوجه خواهیم شد. پس از چند دقیقه برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی شهر ایسا.
دوستان عزیز، این فینال جام تاجیکستان است. ورزشگاه مرکزی شهر هیسور، ورزشگاهی که امکان گنجایش 20,000 مخلص را دارد. امروز هرچند مال از مخلصان نباشد ورزشگاه مذکور، ولی برخی از مخلصان تشریف آوردند و دسته خود را طرفداری کرده شدند. بعضی از اونها رگارد داز را و بعضی از اونها استقلال را. پایتی اولی اضافی شروع می شود دوستان عزیز. در 90 دقیقه ولی رقابت غالب معین نشد. در بیشتر از 90 دقیقه حساب بازی 1-1 است. کامران ترسونوف در دقیقه 12 رقابت توانست با زدن گل دست یابد. اونجا از کنار شیردین بابایف پرتاب کرد و کامران ترسونوف که در فینال سال گذشته بین همین دستا با زدن گل دست یافته بود، بازم مشرف با زدن گل گردید. با گل زده یو در دقیقه 31 دیدار نازم باباجانوف جواب گرداند. این فوتبالباز از پنالتی توانست توپ را به دروازه رقیب وارد کند. در نیمه دوم رقابت باشد هر دو دسته کوشش کردند، تلاش نمودند، امکانات گلزنی داشتند. چی رگارتاداز چی استقلال بهترین فرصت گلزنی را احسان پنجشنبه از دست داد، چون که پنالتی به نفع دسته استقلال بود و احسان پنجشنبه نتوانست توپ را به دروازه وارد کند، چون که ضربه زده احسان به ستون دروازه برخورد و توپ از میدان بیرون شد. مهم شما است که فتولا بوبویف سمت حرکت توپ را پیخست کرد، اما احسان پنجشنبه هرچند ضربه قوی هم زد جانب دروازه، ضربه زدهش به ستون دروازه رسید، یعنی کم دقیقیت و ضربه زده احسان نرسید. محمد جان رحیموف کم آسیب برداشت، رینیولو از میدان بیرون میشود و دکتران دسته به کمک میرسانند و اگر سلامتش اجازه بدهد بار دیگر ما شما محمد جان رحیموف را خواهیم دید. محمد جان رحیموف بهترین امکانات گلزنی را از دست داد. در همان موقعی که او قرار گرفت دروازه خالی بود و ضربه زده محمد جان رحیموف را ما شما متوجه گردیدیم که بیرون جریمه روان بود و ضربه زدهش به ستون دروازه رسید. بازم با مانندی سال 2012 این دستا بازی را 1-1 انجام دادند که اون زمان دسته رگارتاداز در سلسله ضربه‌های پنالتی در سلسله ضربه‌های پنالتی توانست غلبه خود را به دست آورد بر استقلال با حساب 6-5. این تیم دست بالا گردید. بازی در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان داشت و بعد از آن باشد سال 2013 استقلال و رگارتاداز در شهر قرغون‌تپه که اینیال شهر پختر است بازی خود را برگزار نمودند. با حساب 2-0 استقلال غلبه کرد. سال 2014 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بازی بین این دسته با نتیجه 5-2 به نفع دسته استقلال انجام یافت و سال 2015 دسته بازی را در وقت اساسی 2-2 انجام دادند، یعنی مساوی، و در سلسله ضربه‌های پنالتی استقلال این نوبت کامیاب گردید، توانست با حساب 6-5 در سلسله ضربه‌های پنالتی پس از بازی غلبه خود را به دست آورد و آنجا حساب 6-5 گردید. بازم دسته استقلال توانست غالب جام تاجیکستان بگردد. بعد از آن باشد سال 2015 دسته رگارتاداز، سال 2016 رگارتاداز در فینال اشتراک نکرد، چون که سال 2016 در فینال استقلال و اوسیلوت بین هم بازی کردند که با حساب 2-2 بازی در وقت اساسی انجام یافت، ولی در سلسله ضربه‌های پنالتی دسته استقلال توانست بر اوسیلوت غلبه خود را با حساب 3-2 به دست آورد. و عموما شروع از سال 2013 تا این جانب دسته استقلال تنها در یک فینال مغلوب شد. این باشد فینال سال 2017 است که اونجا خوجند بر استقلال با حساب 2-0 دست بالا گردید. اسکندر جلیلوف بر توفتیو، فکر دارم ضرورت نیست تا بار دیگر هیئت را به شما بگویم. تنها اون چیز را قید می نمایم که با میدان و جای دلوارشو غنیف در هیئت دسته
регартада аз ҷамолиддин зардиев дар нимаи дуввум ворид шуд. дар аз дастаи истиқлол бошад то ҳанӯз тағйирот нест, ғайр аз ҳамон як тағйироти иҷборие ки дар нимаи аввали рақобат буд. Комрон Турсунов аз майдон гирифта шуд, муаллифи голи аввал ва ба ҷои ӯ Саидмухтор Азимов бар сайри рақобат ворид шуд. акбар бобомуродов бозам аз авт тӯбро ба бозӣ ворид хоҳад кард. масофаи дур тӯбро ҳаво медиҳад. ҷамолиддин зардиев айниёл соҳиби тӯб аст. ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ Алишер Ҷалилов ин ҳолатро рафт мекунад. зарбаи ӯ ба наздикии маркази майдон. муҳаммадҷон раҳимов партофти муҳаммад ба эҳсон. ирсоли эҳсони панҷшанбе. онҷо Искандар Ҷалилов қарор дорад. партофти Искандар Ҷалилов. Шаҳром Сулаймонов Искандар. эҳсони панҷшанбе. партофти эҳсон ва футболбозони регартада аз акнун ба ҳуҷуми хеш мегузаранд. акбар бобомуродов аз канор соҳиби тӯб буд, вале натавонист ҳамларо тақвият бахшад. Искандар Ҷалилов, Табризи Давлатмир. Зояр Ҷурабоев тавассути ҳамон дулоне ки пайдо гардид партофт кард, вале партофт намудааш ро ҳам дастааш соҳиб нашуд. ҳуҷуми ҷавоби дастаи регартада аст. имконият аст партофт ба канори майдон. ин партофтро иҷро кард Акбари Шелдари. тавассути канор ҳамла идома дорад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва ин фурсат рафт мешавад. бозам аз канор талош дорад Шерзод Муҳаммадиев то тӯбро ба регартада баргардонад. инҷо бошад тӯб аз майдон берун шудааст. партофт ба хати ҳамла. муҳаммадҷон раҳимов.
тамошо кардем. зарбае ки зада шуд барояш дарднок буд. 2 дақиқа зам мегардад ба пайти якуми изофӣ ва дар ин экстра тайм наметавон гуфт ки афзалиятро кадом даста дар дасти хеш нигоҳ дошт. бартариро, ташаббус ва тардуди бозиро аксаран дастҳо дар маркази майдон бозигузорӣ анҷом доданд. ва танҳо бар истиснoi як ҳолате ки футболбозони дастаи Регарта Даст метавонистанд ба ҳуҷум мезананд. партоф шуда онҷо ҷониби Нозим Бобоҷонов, вале ин футболбоз дар ҳолати нобозӣ қарор гирифта буд. мухлисони дастаи Истиқлолро мебинем. бинандагони арҷманд бо робари Саъди Исмоилов дар варзишгоҳи маркази шаҳри Ҳисор қарор доранд ва тарафдорӣ намуда истодан дастаи Истиқлолро. ҳамчунин набад ва набад ба мо шумо мухлисони дастаи Регарта Даст ҳам нишон дода шуданд ки онҳо ҳам дар варзишгоҳ қарор доранд. Абдулмомин Забиров ходия бозӣ вайрон шудааст. ту ба дасти Забиров бархурд. Зоир Ҷурабоев Таблиз Давлатмиро иҷоза медиҳанд то ба майдон бор дигар фориж шавад. пас аз он ки духторони даста ба ҳукумак расониданд, Табриз бармегардад ба хати дифои дастаи Истиқлол. Зоир Ҷурабоев партофти ӯ Муҳаммадҷон хеле хуб бозӣ кард. эсони панҷшанбе тӯбро каме дуртар аз худ гузошт, вале тӯб ба тӯб расида метавонанд. Муҳаммадҷон Раҳимов партофти ӯ ба ақиб. Зоир Ҷурабоев эсони панҷшанбе ба марказ тӯбро ҳаво медиҳад. Алишер Ҷалилов, Искандар Ҷалилов, партофти Искандар ба хати ҳуҷум. Саид Мухтор Азимов партофти хеле ҳам баланд ин футболбоз. ва пайти якуми изофӣ дӯстони азиз анҷом меёбад. ба ягоне аз дастҳо муяссар нагардид то ба задани гол даст ёбанд, ҳарчанд талош намуданд ҳар ду тим, вале дар ин нимаи бозӣ ба ягоне аз дастҳои муяссар нагардид то ҳадиақал як лаҳзаи 100% голзаниро ба миён орад. бармегарданд дастаҳо ба қисми дуввуми изофӣ, ба экстратайми дуввум. дар пайти аввали изофӣ ба ягоне аз дастҳо муяссар нагардид то ба задани гол даст ёбанд ва умуман мо шумо шоҳиди ду гол гардидем ки ҳарду голам дар нимаи аввали рақобат ба атав расиданд. дар 45 дақиқаи якуми дидур Конот Усунов дар дақиқаи 12 ба задани гол даст ёфта буд аз ҳайати дастаи Истиқлол ки ӯ баъд аз чанде осеб гирифт ва натавонист бозиро идома бидиҳад. аз ҳайати дастаи Истиқлол бошад тавонист Нозим Бобоҷонов ба задани гол даст ёбад. ин футболбоз аз пеналти тӯбро ба дарвоза ворид намуд.
و حساب دیدار پس از دقیقه 31 دیگر تغییر نیافت. 1-1. احسان پنجشنبه میتوانست حساب را 2-1 به نفع دسته استقلال نماید، ولی در نیمه دوم رقابت او نتوانست از پنالتی توپ را به دروازه فتح‌الله بابایف روان سازد. اکنون امکان داریم تا 15 دقیقه آخر رقابت را تماشا کنیم. یا در 15 دقیقه یکی از دستا به زدن گل دست می‌یابد، یا ما شما شاهد سلسله ضربه‌های پنالتی خواهیم شد. قاعده گل طلایی در باز در فوتبال نیست. به همین خاطر اگر یکی از دستا گل بزند و دسته دیگر هم امکانیت دارد تا حساب را بازم برابر سازد. یعنی نمیتوان گفت که یک گل میتواند تامین سازد پیروزی یکی از دسته ها را. زویا جوراباев партофтио ҳамлаи дастаи истиқлол тавассути канори чап идома дорад. партов ба дохили ҷаримагоҳ Муҳаммад Раимов аз канор партов кард. зарбаи кунҷи аст. эҳсони панҷшанбе ба кунҷи майдон меравад. зарбаи кунҷи дастаи истиқлол имрӯз хавфнок набуданд. ин чизро бояд иқрор шавем. инҷо Фатҳулло Бобоев каме иштибоҳ кард. метавонист тӯбро бидуни мушкилот дар дастони хеш нигоҳ бидорад. эҳсон ду дасти болост. партов ва дохили ҷаримагоҳ Нозим Бобоҷонов ин ҳолатро рафт мекунад. ва ҳамлаи ҷавобии дастаи Регарта даст каме тӯбро аз худ дуртар гузошт футболбози ин тим Алишер Ҷалилов. Нозим Бобоҷонов тавонист ки инҷо рақобати арзанда нишон бидиҳад ва танҳо аут аст. Шаҳром Сулаймонов муқобили Шеридин Бобоев. қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Шеридин Бобоев дар дори нузалака як амали хуберо анҷом дод, албатта ба нафи дастаи худ. ӯ тавонист ки пеналти кор кунад. вазъияти маъмурии дастаи истиқлол Шаҳром Сулаймонов дар назди тӯб қарор дорад. ирсоли Шаҳром ба дохили ҷаримагоҳ каме баландтар буд, вале Муҳаммадҷон Раимов метавонист тӯбро ба ҳамдастагони дигари худ ҳаво бидиҳад. боз ҳам як аути дигар. Муҳаммад Раимов худ аз аут тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Зоя Ҷурабоев, Раҳимов. партофти Муҳаммадҷон Раимов ба дохили ҷаримагоҳ бенатиҷа анҷом меёбад. ва партов ба хат ҳуҷум. ҳамлаи ҷавоби дастаи Регарта даст. ин метавонист хавфнок бошад. ораш дар хати ҳуҷум қарор гирифт дар танҳоӣ. ягон аз ҳамдастагонаш ба кӯмаки ӯ наомаданд ва ду дифоъгари дастаи истиқлол тавонистанд ки тӯбро аз ӯ биравоянд. Нозим Бобоҷонов сурати худро баланд мегардонад. мехоҳад ки Нозим аз Шаҳром Сулаймонов гузарад. ва инҷо садои иштаки довар баланд мешавад, чунки қоидаи бозиро Шаҳром муқобили Нозим вайрон кард. алексей Ларин ба майдон ворид шудааст. бинандагони арҷманд ки осеб дошт ва акнун осебашро худсаломаташро барқарор кард. ва акнун алексей Ларов ки дар хати дифоъ бозӣ мекунад, легионери дастаи истиқлол ба майдон ворид мегардад. аз майдон бошад Саид Мухтор Азимов гирифта шуд. футболбозе ки ба ҷои Комрон Турсунов дар нимаи аввал ба майдон ворид гардид. акнун бозам ӯро аз майдон мегирад Алишер Тухтаев. яъне ҳайати аввалияе ки буд онро дар майдон нигоҳ медорад Алишер Тухтаев. партов ба дохили ҷаримагоҳ. Шаҳром Сулаймонов. шояд агар Комрон Турсунов осеб намегирифт, Саид Мухтор Азимов ҳам ба майдон ворид намешуд.
احسان پنجشنبه و رسول پایزوف اینجا رقابت نمودند. برای هر دو هم تندروزی دردناک بود، ولی عین حال هر دو فوتبالباز هم به پا خیستند و بازی رو ادامه داده میتوان. احسان پرتافت توپ اسکندر جلیلوف، پرتافت اسکندر به داخل جریمه گاه، بهترین امکانیت و هم شیرالدین هم شهرام هر دو این فوتبالباز امکانیت داشتند تا توپ رو به دروازه وارد بنمایند. پرتافت نوبتی به خط هجوم، فوتبالبازان دسته رگرتدست تلاش دارند. اینو میبینیم که در هجوم مرکزی دسته رگرتدست اورش بازی دارد. اکبری شلدری اورش، لیگنری دسته رگرتدست. از آغاز آنجا دلوورشا غنیف بود و جایی که به میدان وارد گردید نیم حمایتگر جمالالدین زردیف. تغییرات در موقع فوتبالبازان به میان آمد. جمالالدین زردیف موقع خط نیم حمایه را گرفت، یعنی در آن موقعی که اورش بازی کرد و اورش باشد به خط هجوم مرکز رفت به جای غنیف دلوورشا. محمد جان رحیموف پای بازی او پرتافت او تو به پایزوف میرسد و خلاص. عبدالمؤمن زبیروف پرتافت میکند به خط هجوم، اینجا توپ از میدان بیرون شد. لارین علیشیر جلیلوف پرتافتی طویل دقیق و درستی و با شهرام سلیمانوف. شهرام ضربه شهرام جانب دروازه به قرار ضربه زنی آمد. دفاعگر کناری دسته استقلال. یک فوتبالباز رگرتدست عین در زمین بازم نفته است، کمی اوسه برداشت. این فوتبالباز با کمک تجلی دکتران نیاز پیدا کرد. احسان باشد از کنار است. ضربه کنجی دسته استقلال هیچ خطری را امروز نآوردند با فرق از ضربه کنجی دسته استقلال. البته ضربه کنجی دسته رگرتدست خطرناکتر به نظر رسیده بودند هنگامی که ضربه ها بازتر جانب دروازه زده شدند و در یک حالت اونجا رستم یتیموف بهترین بازی را نشان داد و سیو اولی را انجام داد. البته رستم یتیموف یکی از فوتبالبازان اساسی دسته استقلال در دیدار امروز میتوان او را نام برد. حداقل دو مرتبه او توانست دروازه خود را از گل مقرر امین نگاه بدارد. پرتافت احسان پنجشنبه با داخل جریمه گاه، ضربه جانب دروازه، امکانیت برای فوتبالبازان دسته استقلال. از کنار احسان صاحب تو می شود. پرتافت احسان، هجوم جوابی دسته رگرتدست را نخواهیم دید، بلکه حمله خطرناک دسته استقلال را قاعده بازی ویران میگردد بر مقابل احسان پنجشنبه. اشاره دارد نصرالله کبیروف که با اورنج خیش بازی کرد مقابل احسان. نازم باباجانوف در این حالت و این از روی قاعده های فوتبال نیست. احسان پنجشنبه اینو در نزد توپ قرار دارد. بهترین وضعیت گلزنی شهرام سلیمانوف پرتافت با احسان پنجشنبه. ارسال احسان به داخل جریمه گاه، ضربه جانب دروازه. یک بار در چند حالت فوتبالبازان دسته استقلال میتوانستند خطر بیارند. هنگامی که شهرام توپ را برگرداند به احسان، همگان ضربه را انتظار بودند. در همین حالت شاید این یک حالت بود که در تمرین از آن کار برده میشد، اما در بازی بر مقابل رگرتدست در عمل تطبیق کردن نتوانستند فوتبالبازان دسته استقلال. تاکید جالبه که یا خود بازیگزار جالبه که میخواستن از آن کار بگیرن.
شریدین بابایف باز هم نتوانست حمله را ادامه بدهد و عموما به توپ برسد. شهرام سلیمانوف پرتافتی شهرام، شریدین به طرف دیگر حرکت کرد. شهرام باشد به سوی دیگر پرتافت خود را انجام داد. هم دیگر نفهمیم فوتبالبازان دسته استقلال. رسول پایزوف پرتافتیو نوزیم باباجانوف. پرتافتیو با رسول پایزوف میتواند این حالت خوفناک باشد برای دسته استقلال. رسول پایزوف از کنار لارین با رقابت میبرد. لارین پس از اوسیب برگشت به بازی، اونقدر تجربه زیادی بازی رو ندارد. با میخوتی رسول پایزوف بازیگزاری رو انجام میدهد. پای بازی رو انقدرش پای بازی ورون شد در کنار میدان. نوزیم باباجانوف در نزد توپ قرار دارد. دوستان عزیز میبینیم که از جهت قد و بست فوتبالبازان دسته رگارتادا از اولویت دارند. به همین خاطر این حالت رو میتوان حالت خوفناک نام برد. نوزیم باباجانوف با قرار ضربه زنی آمد. پرتوف بود از نگاه اول، چنان مینمود که نوزیم باباجانوف راست جانب دروازه ضربه زد. رسول پایزوف تو باز میدان بیرون می شود. احسان از تو رو به بازی وارد کرد. اسکندر جلیلوف پرتافتیو با تبریزی دولتمیر. ارسال تبریز با خط هجوم. پس از برآمدن الکسی لارین، شهرام سلیمانوف با پورگی موقع خود را دیگر کرد. پرتاف به داخل جریمه‌گاه، یعنی او با خط نیمه مای آمد و تو به خط هجوم میتوان گفت او در برابر شریدین بابایف و شهرام سمیف در خط حمله بازی کرده است. سینیول توسط همان کناری که او از آغاز در خط دفاع بازی میکرد، یعنی کنار راست. هجوم خوفناک دسته رگارتادا است. پرتاف به داخل جریمه‌گاه، نوزیم باباجانوف، نوزیم ضربه. آی نوزیم میتوانست حداقل دسته استقلال را در همین حالت به نکداون برساند. حالت بهترین گلزنی برای نوزیم باباجانوف و ببینید که چگونه عکس الهجوم خوبی را راه اندازی کردن فوتبالبازان دسته رگارتادا است. تبریز دولتمیر پرتافتیو. تا هنوز هم وقت است برای هر دو دسته. محمد رحیموف، علیشیر جلیلوف پرتافتیو با کنار میدان. اینجا شهرام سلیمانوف قرار دارد. پرتافت شهرام با عقب. اسکندر جلیلوف پرتافتیو با شهرام سلیمانوف یک نفر را پس سر میگذارد، ولی بعد از آن توپ را از دست میدهد. هجوم نوبتی و ببینید که چگونه اینجا آرش توپ را باید آرش باید چنان آرش باشد که ضربه قوی و ضربه تیروار داشته باشد مانند آرش. دیگر متوجه میشیم با این حالت که چگونه الکسی لارین را با حرکت خود فریب داد، اما امکان ضربه زنی را پیدا ساخته نتوانست. احسان پنجشنبه، احسان خود تلاش میکند و اینجا فوتبالبازان دسته استقلال نتوانستند یک هجوم خوفناکی را به عمل بیارند. یک دقیقه زم گردیده است به وقت اساسی پایت دوم اضافی.
новостабон ки чаманзори варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бо сабаби боридани барф тар буд, вале месазад қайд кард ки то андозае барои футболбозон ин мушкилиро ба бор наовард. дар суръати бозӣ ман дар назар дорам, яъне бозӣ суръати хуб дошт ва бо дар назар дошти ҳолати иқлим ва обу ҳаво метавон гуфт ки ҳар ду дастан бозии хубро нишон дода тавонистанд. алал хусус дар 90 дақиқа аввали рақобат 45 дақиқа беҳтарин бозӣ буд. баъд аз он дар нимаи дугумам ҳар ду тим талошу зиёди ҷаду такоппу карданд то ба задани гол даст ёбанд, мумояссар нашуданд ба ин кор ва дар 30 дақиқаи минбаъдам дастуҳояшон талош карданд, вале хастаҳолӣ ва бемадорӣ ба назар расид. новоста ба ин як ҳолати хуби голзаниро футболбозони дастаи Регата даст ба миён оварданд. бозигарони дастаи Истиқлолам доштанд ҳолати голзанӣ, вале ҳамин аст, футбол гол зада нашуд. дар дақиқаи 12 Комрон Турсунов гол зад, дар дақиқаи 31 Нозим Бобоҷонов ва баъд аз дақиқаи 31 дигар ҳисоби бозӣ тағйир наёфт, яъне 1-1 анҷом ёфт. 90 дақиқаи аввали рақобат, баъд аз он 30 дақиқаи минбаъда, яъне мо ва шуморо силсила зарбаҳои пеналти баъд аз бозӣ мунтазиранд дӯстони арҷманд, ки пас аз чанде ба онҳо мо бармегардем. акнун Насрулло Кабиров муайян хоҳад кард ки ба кадом дарвоза зарба зада хоҳанд шуд ва кадом даста аввалин шуда зарба мезанад. ёдовар мешавам ки ин финали ҷоми Тоҷикистон 2019 аз бинандагони арҷманд ҳисоби бозӣ 1-1 мусовӣ. дар 90 дақиқаи аввали рақобат дастҳо натавонистанд, яке аз дастҳо натавонист бо бартарӣ 1 гол ё бо бартарӣ дар ҳисоби рақобат пешсаф бошад ва дар 30 дақиқаи минбаъдам, яъне дар экстра таймом ғолиб муайян нашуд ва акнун силсила зарбаҳои пеналти. ба бархе аз нафарон пеналтиҳо маъқул нестанд, онҳо ин чизро ба ислоҳ гӯем ба як лотарея баробар мекунанд, яъне дастае ки бозӣ хубтар нишон дод ё дастае ки бозӣ заифтар нишон дод. дар силсила зарбаҳои пеналти ин чиз акнун ба нақши дуввум меравад. ба нақши аввал дарвозабонҳо мебароянд. Рустам Ятимов, дарвозабони дастаи Истиқлол, дар нимаи аввали рақобат сейви олиро анҷом дода тавонист ва ҳамчунин дар қисми дуввуми дидор, вале аввалин шуда ба дарвозаи Фатулло Бобоев зарба зада хоҳад шуд. Зоир Ҷурабоев интихоби аввал аст дар силсила зарбаҳои пеналти. мутаваҷҷеҳ хоҳем гашт. Зоир Ҷурабоев муқобили Фатулло Бобоев. Зоир Ҷурабоев натавонист, Фатулло Бобоев тавонист. Сейви олӣ зағанди анҷом додаи Фатулло Бобоев кор дод ва Зоир Ҷурабоев натавонист тӯбро ба дарвоза ворид бинамояд. акнун футболбозе ки ба дарвозаи Рустам Ятимов зарба мезанад бояд бо дарки масъулияти хелам зиёд пай барад ки гол задан бисёр муҳим аст.
عبدالمومن زبیرов مازامین نفر پنالتی اولین دسته رگارتا داز رو به ثمر خواهد رساند. با گل انجام می‌یابد یا نه ما شما پس از ضربه خواهیم فهمید. ضربه و نه عبدالمومن زبیرов هم نتوانست او را به دروازه وارد بنماید. این نوبت ستون دروازه توانست نجات بدهد دست استقلال را و تا هنوز هم به یگانه از دست میسر نگردید تا گل بزنند. میخواست به گوشه بالای دروازه ضربه خود را روان کند تا هیچ امکاناتی نباشد به رستم یتیمов. اسکندر جلیلov حمایتگر دست استقلال و منتخب تاجیکستان. اسکندر ضربه اسکندر و گل به گوشه پایین دروازه ضربه خود را روان کرد. اسکندر جلیلov حساب را توانست که 1-0 بگرداند. سمتی ضربه را معین کرده توانست فتح‌الله بوبویف ولی ضربه خیلی هم دقیق روان کرده شد و چنین ضربه را برطرف کردن خیلی هم دشوار است. جمالدین زردیف از هیئت دسته رگارتا داز نفر دوم میگردد. ضربه و بازم با همان کنجی که چند قبل گل زد اسکندر جلیلov. 1-1. جمالدین زردیف در نیمه دوم رقابت به میدان وارد شد و ببینید که پنالتی را چگونه با قطعیت بوبووری توانست به ثمر برساند. همچنین او در رفت نیمه دوم رقابت یک حالت خیلی خوب گلزنی داشت اما نتوانست آن را با گل انجام بدهد. شهرام سلیمانov نفر سوم از هیئت دسته استقلال با پای راست ضربه خواهد زد. ضربه و بازم به همان کنج ولی به گوشه بالایی حساب بازی را توانست 2-1 کند. اصلا آن نفرانی که بوبووری با قطعیت ضربه خود را روان میکنند جانب دروازه ضربه را خیلی قوی میزنند و همچنین کوشش میکنند که ضربه را کمی بالاتر بزنند. یعنی بلندی توپ قلای نباشد برای دروازه‌بان. اگر بلندی توپ قلای باشد پس دروازه‌بان اون رو برطرف کرده میتواند. شیرزاد محمدی و این فوتبالباز نتوانست پنالتی را به هدف برساند. نیمی مایگری دسته رگارتا داز رستم یتیمov فازوده برطرف کردن ضربه او برآمده توانست. ببینید همین است بلندی قلایی که من گفتم و همین ضربه شیرزاد محمدی است. از این قلای تر هم می شود اما اینجا رستم یتیمov خیلی خوب بازی کرد چون که دست خود را که در بالا گذاشت توانست با دستش این حالت را برطرف کند. الکسی لارین ضربه خواهد زد و می تواند حساب را 3-1 کند. الکسی لارین ضربه یو با باوری با قطعیت بدون یگان گویم مشکلی های روانی لارین پس از برگشتنش توانست گل به هدف برساند. حساب بازی اکنون 3-1. الشیر شریپov ضربه الشیر و توانست الشیر گل به ثمر برساند. 3-2. و نفری که اکنون از دسته استقلال به نزد توپ میآید او را لازم است که حتما گل بزند چون که اگر او گل بزند حساب را 4-2 میکند و دسته استقلال را قهرمان میکند. احسان
احسان پنجشنبه در رفت دیدار مزلکه از پنالتی یک مرتبه گل زدن نتوانست. در رفت دیدار اون میخواد اشتباهش رو جبران کند و استقلال را قهرمان جام تاجیکستان بگرداند. احسان پنجشنبه ضربه و گل. نه، نصرالله کبیرов صداشتگش را بلند میگرداند و نصرالله کبیرов صداشتگش را به خاطر آن بلند گرداند که بازی به انجام رسید و در سلسله ضربه‌های پنالتی با حساب 4-2 دسته استقلال غالب میگردد. غالب جام تاجیکستان. بازی خیلی هم دشوار جریان گرفت برای استقلال چون که دسته رگارتاداز بسیار هم رقابت ارزنده نشان داد و در بعضی از حالتها در رفت بازی رو هم اداره میکردن فوتبالبازان دسته رگارتاداز. اما دسته استقلال توانست بازم پیشرفت بودن خود را در فوتبال تاجیک ثابت سازد. احسان پنجشنبه هرچند در رفت دیدار نتوانست به زدن گل دست یابد اما در همین حالت دروازه‌بان و توپ را به گوشه‌های گوناگون دروازه هوا داد و توانست دسته استقلال را غالب جام تاجیکستان بگرداند. بار هشتم سال 2009 سال 2010 سال 2013 2014 2015 2016 و 2018 و اکنون سال 2019 دسته استقلال قهرمان جام تاجیکستان میگردد. در فینال با دسته رگارتاداز این تیم الکی بار هفتم است که رقابت میبرد. تنها سالهای 2011 و 2012 دسته رگارتاداز توانست در فینال بر استقلال دست بالا شود. سال 2011 دسته رگارتاداز با حساب 1-0 غلبه خود را به دست آورد در شهر قرغونتپه در ورزشگاه مرکزی سابق شهر قرغونتپه که عینی باختر نام دارد و سال 2012 باشد در سلسله ضربه‌های پنالتی با حساب 6-5 دسته رگارتاداز غلبه خود را به دست آورد بر استقلال و بعد از اون 3 سال دیگر پای همین دسته در فینال بین هم رقابت نمودند دوستان ارجمند. سال 2013 با حساب 2-0 غلبه کرد استقلال. سال 2014 با حساب 5-2. سال 2015 بازم در سلسله ضربه‌های پنالتی پس از بازی استقلال با حساب 6-5 غلبه نمود. امسال باشد با حساب 4-2 توانست دسته استقلال غلبه خود را به دست آورد بر دسته شهر ترسونزاده. به مانند سال گذشته در فینال دو دسته جایزه ترین تاجیکستان رقابت نمودند یعنی رگارتاداز و استقلال و به مانند سال گذشته دسته استقلال غالب میگردد. سال گذشته هرچند ما و شما شاهد پنالتی نگردیدیم شاهد اکسترا تایم ها نشدیم چون که اونجا کامران ترسونوف یگانه گل را به هدف رساند و دسته استقلال توانست غلبه خود را به دست آورد. همچنین یک فرقیت دیگر سال گذشته از فینال امساله در اقلیم و در آب و هوا است چون که اونجا در شهر وحدت هوا آفتابی بود و دسته ها در یک گویم از نقطه نظر آب و هوا در یک شرایط مساعد بازی خود را برگزار کردند. اینجا هرچند بارش باران و تا برف به نظر میرسد در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار این چیز به دسته ها مانع ایجاد نکرد تا بازی بهترین خود را نشان بدهند. علل خصوص در 45 دقیقه اول رقابت و بعد از اون در نیمه دوم دیدار در اکسترا تایم ها معلوم است که خسته‌حالی و به مدار تانوزی به نظر رسید. به همین خاطر در اکسترا تایم ها سرعت بازی کمی هم پستر شد. ما البته در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار باقی میمانیم برای مراسم جایزه سپاری. هم فوتبالبازان دسته رگارتاداز هم فوتبالبازان دسته استقلال صاحب مدال‌های خود خواهند شد. همچنین فوتبالبازان ذخیروی و ستاد مربیان و همچنین کارگران دسته. همون است جام تاجیکستان که چند قبل در تصویر ما شما قرار داشت دوستان عزیز که بازم در خزینه دسته استقلال باقی میماند. بار 11 دسته استقلال پای هم به فینال این مسابقه روخت میگیرد. معلوم است که در فینال این تیم شکست خورده است از دسته خوجند. سال 2017 در فینال دسته استقلال با حساب 2-0 شکست خورد از خود دسته رگارتاداز. سال 2011 و 2012 مغلوب گردید.
دوستان عزیز اکنون در حال متمتن مراسم سپردن جام برگزار می‌گردد و حال حضور به منبر افتخاری آنهایی که به غالبان این بازی جام و تحفه‌های گرامی‌آمیز بران دعوت می‌کنیم. дастор даъват карда мешаванд бинандагони арҷманд бари мақомҳои ифтихори хиш ва медалҳои худро гирифтан. ана ҳамин ҷомро боз ҳам ба даст меорад дастаи истиқлол. кормандони федератсияи футболи тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор қарор доранд барои супоридани ҷоизаҳо новоста ба номусоид будани вазъи обу ҳаво. мухлисон ҳам имрӯз ташриф оварда буданд ва нахуст акнун ба доварони дидори имрӯза ҷоизаҳо супорида хоҳанд шуд. ҳарчанд дар рафти дидори имрӯза шояд баъзиҳо танҳо нисбати ҳолати нобузӣ нозим бобоҷонов соло намоянд ба насрулло кабиров довари дидори имрӯза, вале дар маҷмӯъ кори доварӣ имрӯз хуб буд. албатта мо мутахассиси соҳаи доварӣ нестем ва онро ба огузорӣ нахоҳем кард. танҳо ҳаминро нуқтаро ишора мекунем ки ҳеҷ як гӯем лаҳзаҳои баҳсбарангезе ба миён наомаданд ва ҳар қароре ки баровард футболбозонам бо он розӣ буданд. насрулло кабиров аз шаҳри норак имрӯз ин бозиро қазоват кард. ба ӯ кӯмак расонданд хусрави сидиқзод ва исмоил нуралиев. хусрави сидиқзод аз шаҳри душанбе, исмоил нуралиев аз шаҳри норак. ҳамчунин довари эҳтиётӣ бошад абдулло давлатов буд ва соҳиби ҷоизаҳои хеш сараввал аз доварони дидори имрӯза мегарданд. насрулло кабиров яке аз доварони беҳтарини кишварамон маҳсуб мешавад ки ба хориҷи кишварам даъват мегардад дар бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи осиё. ӯ ба ҳайси довар кор фаъолият мекунад. ҳатто дар кишвари афғонистон ҳам бозии асосӣ яъне финали лигаи олии лигаи бартари афғонистонро насрулло кабиров қазоват карда буд соли гузашта ва акнун онҳо бо ифтихорномаи хеш қадрдонӣ мекарданд. рустам ятимов дӯстон азиз дарвозабони дастаи истиқлол беҳтарин бозигари ин дидор интихоб мегардад ва мо ҳам розӣ мешавем бо ҳамаён нафароне ки рустамро ҳамчун футболбози беҳтарин интихоб намуданд. дар ҳақиқат ҳам ӯ дар нимаи аввали рақобат сейвҳои олиро анҷом дод ва тавонист дастаи худро аз голи муқаррар нигоҳ бидорад. ҳамчунин дар силсила зарбаҳои пеналти фаромӯш намесозем ки чӣ гуна тавонист зарбаи задаи футболбози дастаи регартадазро бартараф кунад. ва акнун рустам ятимов беҳтарин бозигари финали ҷоми тоҷикистон 2019. дӯстон азиз ҳамчунин фаромӯш намесозем ки сарпарасти кулли бозиҳои ҷоми тоҷикистон 2019 кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳамчунин ҷоиза пуле ҳам дорад, чунки 5000 мегирад айни ҳол футболбози беҳтарини ин дидор рустам ятимов ва дар маҷмӯъ дастаи ғолиб дар ин рақобат соҳиби 30,000 сомонӣ хоҳад шуд ва иштирокчии финал яъне дастаи рекартадаз бошад соҳиби 20,000 сомон мегардад. яъне ҷоиза пули ҷоми тоҷикистон 2019 50,000 ташкил дод. акнун футболбозони дастаи регартадаз ба минбар даъват карда мешаванд. онҳо тавонистанд бозии хубро нишон биданд ва дар маҷмӯъ дар рафти ҷоми тоҷикистони имсола онҳо рӯи душвортареро тай карданд ба фарқ аз дастаи истиқлол, чунки истиқлол бо дастаҳое ки дар лига якум бозӣ мекунад дар рӯи хеш қарор гирифта ба финал баромаданд. аммо дастаи регартадаз бошад бар хуҷанд ғалаба кард дар даври нимниҳоӣ. пеш аз он бошад бар клуби марказии варзиш артиш помир дар даври якчаҳорниҳоӣ. пеш аз он дар якашниҳоӣ бошад бар куктош. яъне ҳама ин дастаҳое ки намояндаҳои лигаи олии тоҷикистон ҳастанд ва рӯи тӯлониро тай карданд. рӯи душворро бозӣ бар муқобили хуҷанд бисёрам душвор буд ва танҳо метавон гуфт ки рақобат аз нишон доданд ва ҳарчанд зинаи дуввумро ҳам гирифтанд ҳалолашон буд, чунки бо нишон додани бозии хуб ва арзанда
алал хусус дар ҳамин рақобат бар муқобили дастаи Истиқлол онҳо бисёрам бо ҷуръатона густухона бозӣ карданд ва тавонистанд кулли мухлисоне ки ба варзишгоҳ ташриф оварданд бо бозии зебои хеш шод ва масрур созанд. алал хусус Нозим Бобоҷонов, Расул Пайзов, Оятулло Сафаров, Алишер Шарипов, Бобоев Фатулло дарвозабони тимам ҳарчанд дар гол задани дар голи якум иштибоҳ маз дару дида мешуд, яъне каме пеш баромад ва Комрон Турсунов аз болои ӯ бо сар тобро ба дарвоза ворид намуд, вале то андозае тавонист ӯ ҳам аз удаи кори хеш барояд. Бобоев Фатулло, Алишер Шарипов, Алишер Холмуродов, Акбар Бобомуродов, Оятулло Сафаров, Расул Пайзов, Абдулмумин Забиров, Акбари Шелдари Ораш, Муҳаммадиев Шерзод, Нозим Бобоҷонов, Ғаниев Диловар Шоҳ. ин футболбозони асосӣ буданд: Азизов Далер, Холбеков Фарод, Ёқуб Аҳмедов, Парвиз Қурбоналиев, Ҷамолиддин Зардиев, Муслимбек Зайниддинов, Зокиров Иброҳим. Нафароне ки дар ҳайати захиравӣ қарор гирифтанд, онҳо ҳам бо медалҳои хеш қадрдонӣ карда мешаванд ва ҳамчунин самураббии даста Октам Сатторов, менеҷери тим Носир Бобоҷонов, ёвари самураббӣ Элдар Раҳмонов ва ёвари дуввум Абдулло Омарбоев, ҳамаи он нафароне ки дар студии дуварони дастаи Регарта Даз ҳастанд бо медалҳои хеш қадрдонӣ мегарданд. дастаи Регарта Даз акнун рӯхатро ба даст намеорад, яъне рӯхати марҳилаи муқаддамотии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё, онро дастаи Хуҷанд ба даст меорад бо сабаби ғалабаи дастаи Истиқлол. Яъне имрӯз Хуҷанд ҳам мухлиси дастаи Истиқлол буд. Кулли мухлисони дастаи шаҳри Хуҷанд бо ҳамчунин ҷоиза пули хешам қадрдонӣ мегарданд, яъне бо 20,000 ки ман гуфтам қабл аз ин. акнун қаҳрамонон дӯстони азиз ба минбар даъват мегарданд: Табриз Давлатмир, Муҳаммадҷон Раимов, Шаҳром Самиев, Зоир Ҷурабоев, Шаҳром Сулаймонов, Шериддин Бобоев, ҳамаи он нафароне ки имрӯз бозии зебо нишон дода тавонистанд, акнун бо медалҳои тилло қадрдонӣ карда мешаванд ва аз ҳама муҳимаш он аст ки онҳо бо ҷом қадрдонӣ карда хоҳанд шуд. Табриз Давлатмир пештар аз дигарон соҳиби медали худ мегардад. хурсандии футболбозони дастаи Истиқлолро ҳадду канор нест, ҳарчанд гӯем ки ғолибият дар ин ҷом барои онҳо як чизи нав нест. Шаҳром Самиев ҳам дар дидори имрӯза, ҳарчанд дар экстратаймо алалхусус ба иштибоҳ рӯ дода буд, аммо дастаи ғолибро гӯем ки дигар намегӯянд ки чӣ тарз бозӣ кард. Бозӣ фаромӯш мешавад, натиҷа боқӣ мемонад. Бо ҳамин хотир метавон гуфт ки кулли футболбозони дастаи Истиқлол бозии муҷалло нишон доданд, тавонистанд пирӯзии муҳим, пирӯзии лозим ва зарурии худро ба даст оранд ва ба хазинаи хеш бозам як ҷоми дигарро ворид менамоянд ки ин ҷоми Тоҷикистон аст ва бори ҳаштум дастаи Истиқлол онро бар фарози сари хеш акнун пас аз чанд дақиқа баланд хоҳад кард. ҳайати ин тим ба таври зайл буд: Рустам Ятимов, Искандар Ҷалилов, Табриз Давлатмир, Зоир Ҷурабоев, Шаҳром Сулаймонов, Алишер Ҷалилов, Комрон Турсунов, Муҳаммадҷон Раимов, Эҳсони Панҷшанбе, Бобоев Шериддин, Шаҳром Самиев, захиравӣ ҳайати захиравӣ: Николас Тошич, Акимзода Муҳаммад, Саламшӯ Ашур Мамадов, Саид Мухтор Азимов, Шаҳзод Давлатов ва Алексей Ларин. самураббии даста иҷрокунандаи вазифа Алишер Тухтаев, мураббии дарвозабоно Кит Александр ва ҳамчунин духтури даста Фаррух Авезов ва нафарони дахлдори дигар ки онҳо ҳам дар студии мураббиён ҳастанд ва бо медалҳои хеш қадрдонӣ гардиданд. имрӯз бо бозувони капитанӣ дар ҳайати дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов бозӣ кард. ин маънои онро дорад ки ҷомро маъз Алишер Ҷалилов баланд хоҳад кард, боло хоҳад бардошт ва ҳамчунин ҷоиза пулӣ ба маблағи 30,000 сомонӣ тақдими дастаи Истиқлол мегардад. раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Ахтам Рустам
عبدالله‌زاده عطام رستم رئیس کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جام تاجیکستان را به سروان دسته استقلال و نیم مهاجر منتخب تاجیکستان الشر جلیلوف میسپارد و الشر جلیلوف جام را بر فراز سر خویش بلند میبردارد و با کل مخلصان دسته استقلال و فوتبالبازان این تیم سرود وی the champion. چینام داری؟ اسمیدین ای مردم یک لحظه هم موسیقی را بشین خوش بکنم گفتی چوت موسیقی ادامه داره اسمیدین یافت فرارش خوب